Is anti-tala here. Instead of fifi falong ile atau le tayao. Laugh of the morning. Amat sa may apple feet to the pavel. Sufong lo mua atau le tayao. Io por kalame le ata le taia o le si fongo le laumua to fa ta lofa ma to fa malo atu fa felo ia tu mo le nganga fa alo ia ile swa fa malu malo le tatu o fa o le Yesu Kristo fa ta lofa fa felo ia tu ai ile pa ia mawulunga le tatu wa tunu le fa fonga o le au mai mo mai fo ilunga le tatu Facebook e mai so le tatu YouTube le taia le tau tu le si fonga laumua ma le tatu por kalame le ata le taia malo le fo lau ia o le o tatu ia ile asonga fu le nei le aso tolu se fulu o le masina o ke topa lua fe lua se fulu maritor malo le so i fu manuel tatu atunu ia i le ne fo itaia fo ia le lofo le tua o tatu fe lo e fo i lungo pe ngalo ngalo le e ala le tautua ale si fongo le laumua ia mai Wellington i nei tatu ofisa autu lima se fulu matasi man Kevin poli lua ia talofa fue malo ale usu nei taia talofa tas usu ia le wa ma fatua taia le to amata e danga tale tau mai oil fale nei longa stanga lo a meta ia manu fa tai ia lo foi fa malo sin eso fo le tato o mai le to ya so to yo masino topa mo io tato fa talo fa lo le a november ma io foi la le il tato tu no tato umalava ya tanto no na me luia o mai ya manu fa tai na foi sa manu foi fa ingol va yaso ya sa le tato tu no sa fa me fia mata fia tala no fia ya le la tato me le ta wa mata foi nga ruenga ma tiu te foi le yaso ya tato ni usele nei ya inisio tu no la to sa pati nei ya moni le ya ma le volle yaso to fe no i mastoina stoina fefetoina ya pe le fu yaso valvala ya pe ya se me foi l'office fenga lo tu tato fe lo i malo ti e tato ta nei e pe na so mai fa pe foi lo fe pese e por no fo ya ma le foi tato fe lo i sa tu foi fa sa longa les frele ya les fo le tato ya lo fo le tu ma lo la ya ai fa ta lo fa tu le tato te no le ni ta yao ya ile pa ia maulunga ya sunga fa fengainga o fai launga le tale leo au na le tua ia iso se fata fai taulanga ia renga tailea fata lofa atu ia ina yo tatu matua tu asina le atinu ia o nisi fo yo to tai le atinu o mai mo fa fonga mai ia i tono ainga i lungo na le tio fa longo le tasi ono tesi ma le tasi fa mo ia mai se fo le lo le atinu ia i lungo fo yo tatu penga te fai langi o Facebook ia mai se o le YouTube ia ma le tatu app le Sāmoa Capital Radio app ia le fa fonga mai ile to te le fo ia nisi va nga le langi ya ole malo se le tunu tama matina ila to fo wala uso fo inga luenga le nei tai ao fa long mai fo ilunga wala nei taimi
ia fa manatu pea ia o lo saunga le mulava tauna fa mua a o e anga ia tu ngā luenga ia ma amata fia e ngā luenga le yaso ia manatu foi ia o saunga foi le upu folo ina le tai au e tō matau ina i foi ia fuanga ma whaiva alo filima o le anga i le tātou tinu i ngā luenga foi o le yaso ia fa talo fa te foi ia te oe le nā o lo e mafuta mai ia iso se vaenga foi o le lalulangi o lo tō waso sapati le nei ia manuia lava sauli ngā loto le anga ia tu iei o tau ia e mo le au ngā lulue la tau sa ngā lulue na po ia e wha malo atu le tātou tautua i le on sai foi ia i ngā luenga foi ia o leo o tātou tūlata foi wha ingo le lima sina ia e mona ia inga foi wa ala whai mai foi le nei tai au wa fia foi ia i wha anoanoanga ia o na o mawhitanga mo tia ia e ala le malanga le malimo le oti e wha mawhana atu le pokalame le ata le tātou si fonga lau mua ia e meise o le tautua ia mo le nei foi aso tātou mafuta ia i le pokalame ma le aunanga si fonga lau mua ia se ipa ila fo se tu la fa mai ina ila na tau tu o le yaso o le uto luas fu lo minuti ona tade o le tu la valu ia ta tu wo sina fa fia nei ma sunga Richards Parker ia ngalu le manga ia mo uto na wa usu manga ni ta Sāmoa pa ta lo fa tu ia ma lo usu apa elengi o se me a faingata no fo manga luele maumanga ele mativa pe a elo to iai alue malo si ete trua iai Sha
Ia whatala whatu malo so i fua le tala ne o le tau mo le silifia fo le tātou tunu o le so o ringa mai langi le lei le tau mai tau paolo fo tele o taimi. O le aso atai au i ina i timu na amata leo na langi le lei le tau. O le aso lulu e langi le lei le tau. Ia o le stofi e tusa le tau tai au ma le stofi aso whareile i ina i timu. O le vava ai le aso nei ka piti manuatu ia o whanganui, taranaki. Ia ina i timu va ia le mata lai stemi. To unu nai timu i wai rapa, Hawke's Bay, Taubo, a o Marlborough ia e wha malu pe paolo le aso le nei. O le malulu o le tau nuule na o ta ua ia o lo iai. Sfutasi, sfululua, wha solo ilunga sfulfa. Ia mawhanwhana le amata ma le sfuluono ia wha solo atu ilunga i le sefulu ma le valu. O le vavai le motu i saute ma tele na langi le lei le tau le motu i saute. Le au whikala estete, Queenstown, Dunedin, Invercargill, o le pito ilunga le motu i saute le Blenheim, le Sony, Picton, ia motu eka, ia e paolo ma vaia le matau lai le yaso. O leo te renga lao le atunu ua fōringa mai, ia māteli na ti munga le motu i mātu nei. Ia o na ui umatangi o le whāfo i lea, le nā whāti el Pasifika lea ua fōringa mai e tau timu, e le tele o vaenga le motu i mātu nei. O le malu luma le mawhanwhana o le motu i sautiolo i le ono whaasolo i lunga i le sefulu. Ma le sefulu lua o le mawhanwhana o i le sefulu ono, aru atu i lunga i le lua sefulu. O apia le yaso e langi le lei le tau lua sefulu iwa fo le vela lufu lima le mawhanwhana. Le angoto ifo le lai le so Wellingtone. Tasil minute te ele valu na nei le fiafi. E oso ele la tai au le valu minute te ele ono tai awa tai au. Fua le malulu o lo ia ile o, whaasolo i lunga le wha. Wellingtone manu tua oi. E a mawhanwhana lo ia ile sefulu wha, sefulu lima, whaasolo i lunga sefulu fitu. Ia o le tala o le tai mo le au whangota sua le tai Wellingtone i le afo le ono le tai au nei. Pe le tai i le toi sefulu minute tasi i le au auli. Toi sua le tai le fitu na nei le fiafi. O polilua, sua le tai te au su tasi le tai au nei. Pe le tai te au le lima le fiafi. Toi sua le tai i le afo le sefulu tasi na nei le pou. Ia au lia tai au na maua leo le tātou tala o le tupe. Ia whaftai tele lava le tātou tunu. O whaamleanga ma o aso soifua ma aso whanau tātou imeri masani lava na aso whanau at samoacapitalradio.co.nz Moni e tele lava o tau aso soifua le aso tolu se fulu le lei o le masina oktopa ia whaamalia tele le atua ia te outou ia mafoa i pēr nisi tau sanga se tele ia wāle whenga ia i outou ia i whiau mga ruenga ia mofo into mea alofa le nei aso ia outou a inga ia o le tātou tusi whaitau mo mai lea i le tusi o Jeremia o lona mata upu e tolu se fulu ma le tolu a lona whai upu e tolu. Ia e wala au mai i a te au, ona o tali atu wai lea i a te oe. Ma o whaari atu i a te oe o mea te tele male whaingata, o mea ua e le iloa. Ia e wala au mai i a te au, ona o tali atu wai lea i a te oe. Ma o whaari atu i a te oe o mea te tele male whaingata, o mea ua e le iloa. Jeremia tolu se fultolu lon fai upo e tolu. Mani a tele o tau wasa soifua, besel nei. Si ane moa me whaane Happy birthday to you all, dear Manuia. No safana nene wa e auni. Ata tofa afetai, ole tu alava ia via.
tu ai whaawhetai loa lofa winga se Wa e foa I mai ai nei a sote Alofa angalo ai ngalo aso soi fu Ai au ngalo mola O ai na ai mai se le atua So to e fa po Ola fia na to Wale ngata Ilo ua so whana u Lenei ua ulia mai Wha amanu ria me atua ilo ua so whana So se te le alofa anga mo ole ele umayo ai na pele le tu ai fa afetai o alofa winga se wa e fo ai mai ai nei a so te alofa Fatalo fatul tato por kala melita ya o fa mluia tu le tino o si mai el fa fonga al vai foi le tala fa sorpito le langi me na tupu le yaso tato ya ile aso tolu se fulu o ke topa o le aso le nei le tausanga e te si iva luas fulu na fa vai ai le parti komunisi tu tonu Australia e tu tonu no le sini o le so tausanga te si iva fas fulu tasi na sainia el Palestine o America na taimi o Roosevelt le tasi le piliona tala e ta o le land lease ia po le tupe e fesoa soani ai le te fasa watu o le porka lamene in tamu fai e fato i lalo ai ia Japani si Amani ma Italia e ala le tufa ina atu o loa o tau mafa o sua au ma me fai tino e fesoa soani le fausia o malo ia o ma fesoa soani na aluatu ia Pelitania, o Saina, o Lucia, o Falani, ma isi malo le tau o le Allied Nations. Tele tupe pe afua tau sanga te siva fas fulu tasi. Ia e tasi le piliona tala le tau atoa o le fatu penga o le sosoni Amerika ia tunu. Ma le naunau ta inga ina ia fatu ilalo isi Amani ia Japani ma Italia. O le sol tau sanga te siva ono fulu tasi. I le nawa i tau o le pomu pito sili lea na matautia e tau o le ti sa pomba. Na whaapa ina ma whaata ita ina i le aso nei o le malo o Soviet Union po o Lucia ana le pomu lea. Le aso nei na tupu e le tausanga te siva ono sfurtasi. O le sol tausanga te siva fitu sfurfa. Ea o le fusuanga tele na tau o le The Rumble in the Jungle. Fusuanga lea na whaia i tutono nule o Congo. Na fusu ai ia Muhammad Ali. Ia ma George Foreman. E ono sfuru afe la tona mai moina le fusu anga le nei tonu o le fale ta alo po le stadium sa whaiai. Ia sa umia ila George Foreman le siompini ai lui ai il tangata neo Muhammad Ali. O le unga le fusu anga e le umal tamu sanga valu
Manu Malo Muhammad Ali i le fusuanga The Rumble in the Jungle. O le sol tausanga te siva valus furutolu fa pe fatu ato e whaia leo se palota fa demokarasi le nuu Argentina. E le mawai o le fitu tausanga pu lea fa fita lea fo ia tunu. O le sol tausanga lua afis furufa. O le nuu leo Sweden, o le nuu mua lea o le Union Europa, le European Union. Wala tau amana ia le stete o Palestina. Ni usila nei tausanga tasi valu ono lima na whaavai ai ia le whaamisinonga o ele po le Native Land Court i tono nei atunu. O le sol tausanga tasi iwa tasi valu na tuu i na atu ai se saini ngā lima i le palemene lua se lau fas furuafe i la tau na sainia. Taro sanga ina le palemene ia whaamuta le ngau si o ava malosi ma le whaatau ina atu ava malosi. E to tonu o ni usila nei i o le teimi nei. E leu tātou loa wa halu whāsono a tō le whātau ino ava malosi. E i tū la whono loa ia ia ai whawhitau nā le wāri a nei fo i o langa tātou iai. E le ngātou ni usila so se atunu o lalulangi. E o oa i Sāmoa no winga. Ia nā whamawina lava le teimi nā. Ia o le teimi nei e le o tau lau o le nā whamoe moe. E whawhianga mai te maita i eki sua Yusen i apma le pese i a o au o le Sāmoa. I tātou malawa o Sāmoa.
Ia leo lo mafuta mai le te mo tatou programe. Ma lo se fua. Ioi. Te lea nā ngā i tātou whāsoa le ia sol tā longa nafi ia. Ia. Fi whāsoa mai. Ia pēr o te mitala li tātou leina. Mai a tātou iei pe i lea nganga o tā longa ripo laulangi ilo mai. A iei pe fōringa mai tasi o le ua. Alo ia lolo wha mawaenga po safari e se loa. Eddie Jones mai lana to whinga whai a onga le Wallabies. Ioi, o le mea nā whate ia i tangata. Wharinga na po Eddie Jones. Ia o nei ele whai le lato talonga ma le nakapia Australia. Ia te awa ia tangata matamata. Ia le ua pelo ale ua iwan whamawai. Ale se senga la le pelo Eddie Jones ma le pelo istangata. O le pelo Eddie Jones e whai tau fia se la wafe ta lalan tu pe mau elana pelo. Ia wana savali mai kon kalate fia se la wafe alu les kon kalate se la mo fia se la wafe. Sa olele. Ia lenga sa wa te le fa le tonu le la kapia Australia te milena sa wa. Ia le utoi savali es. Ia le tala la tamaina i le tūlanga olo. Ia tala mai tato uso i Australia. Ia le sa tu la to lango la Afrika sa. Ia se ia stein festa to tala. Ia tūlanga sa talonga i matala hol tato leina. Ia wa le ofite vai atu. Ia le ia mas game plan la tato o mai mo le no fai mel vas for in tene. Na sao. Na sao game plan. Se uma game plan ni na la umela. Ela sa fo tu la ngol tau le tato me tau. Ia. Nisi wale usu le tai au no fa no men nafia. Ioi. Pasi ya nafia tato alo luma. Ia mai ma fo le fa no langa e te alo talonga. E te lango na ina feto ai o tino tonu skalamu mal backline. Pu e o tangata. Tu so le ata no tangata la pi le ata no la pi mo tu pi. Al la pi vole la malus. Ia ele so na tu yeti no ele se me no wai. Ia la pina wa so whatever. Ia na. Ia ai usi mai va fonga, ia le o mai taimi o tatu tala mai Sāmoa. Ia mo nei taimi ana so le matara fo, ia mai si fonga la mo le o tatu no le tu lai valu. Whaatalofa ilo tātou tunu umalau whaafong anga de nei fo i whao poponga o tātou talafong me Sāmoa usi mai el whaafonga. O se fia ngai lea fia anga sana mō mwhangalii, e na wata tala o la awala ngāru e fau le vai ason te nei, e lalo polo keti po tālu sangan sātu i nātu o lātou whipule, e le mtanga ruenga o ngā ruenga te tele, e lalo le teita inga le fionga le ministaia olo a forfeitiva ai. O lea wala ngā lue fau le fio ango whangalii, lea ua wha ingoi no tu mapo. O ia ngā ruenga te tele lua, o ni awala i ua wha ata ina le leile tā wha o na pō nei, wha tasi mā la vai o nei tue lua mai o na wha si maina. Wa tui nātu wha tua tuanga le fio ngal minista o ati na e ngā ruenga te tele, e ia fio angai pule a li im whai pule, e na i o lātu tau sia le leia a seta le malo, mai ua telefoi se fiso soani mo i lātou, e fe malanga inga o lātou sa i ngā ruenga i whaatu anga. Au toi whaata ati atu el komiti wha parlemene, whautuanga na tu ina mai el komisi sue e le ilo ina le au tu la fono o whainga pālota, o tu ina tu ele official pule whaatono tu sila iai, e le tapena ina leo awala matulanga saunga le mu, e le pālota mai leo tangata Sāmoa i whawhato le atunu, e whainga pālota Sāmoa. E se pepa se tāsio tamali ina whola sia il fontanga a mea sina Sāmoa lo whaia le papai ngala ngala, na ia wha iloe fo i ona popolenga e wha te tau le mata opo, e iei fo i whaenga te tau ona sila tutoa iai, a o le i wha amautu wina se whiliwhilinga. Pea ana tau sila, i le wha amaumaunga de New Zealand Bureau of Statistics. Ia pese lau marifitu a whetanga ta New Zealand, lo fona New Zealand. E whai ona pārota mai le pārota Sāmoa. A o lea whai o tangata rea sa le sitara mo le pārota Sāmoa le wafe rufumu tasi. Se rau lus fulwa wafe. Ia e whauninga mai la e o le tele o tangata pārota. O lo lofo i fafo. A whapea la e whastanga vaenga le pārota mai. Ia no nge te resa fianga o pārota Sāmoa. No nge whaianga pārota la sui ato ia results ia po inga whai pārota Sāmoa. Ia le ngatina. Ia i fia fianga i tūlanga whainga whawai. Pea no tu sila wai whatanga lona pārota. Io no ngi taua ngana
fai tu sa mo mata se ron fa Sāmoa e la le va na por no pifa e na sa to fa na ia a to ci se le su ta sia fe mo tu pu tanga Sāmoa no fa Sāmoa le me fai ona monga le famiglia mo ta tu fo ia tanga ma tu ale ru se la tala masina ia ru su tol milona na to ni le to san parti per wa fe fu ta se wa fe fu lua a ti tiro fo lai fai no na mai de mission spirit statistics ia pe i va fe mo tu pu e tanga fai fo una pa pe la we pa ro mai ia e ro spanga ti per su tol miliona ia wa fianga na nai dunga fe ga ba wa fa buanga ia si mau le vai a una fate dai forse se fai un fai le vai e tapo il pena mau baby e lo parlo te la sauni ia se sparo te io tala tu ia una e resa fine ngalo ia E whaia le malo longa le parliament le vaiason te nei, ai wa mai a pasia le report le komisi sue na toe lau li liu e le komiti wha parliament. E se fudu aso ia le a whata milo e le sulu le file mui u polu wha solo atu le motu tele i sa la whai, mai le wha ala paputonga le to manga moe poponga tia, e te atua i sa wanga i tina matama i ta i wha pefo i mawha nau. Sau noa le wha ululungo le wha ala paputonga i a sili niu lina jang, na whaisi maua e o le oso maua lungo le whai numero a matama i le lua fese fun ma le valu, a le iwa e se fulu mata o poe whaato a iantu le whaala paputonga malimtanga luenga o leo leo, le sa waina leo tina i le vaa leo whainga pa anga po olu ngā lii, a e tutusa fo i male whai numero sa wanga i whaasanga i whanau. A o ia whaamaumonga uma, e li li whalava sa wanga i li tūpao tama i tai, o le sulu le file muolo whaata moe, e whaaho o tuele whi au ia Sāmoa a toa i tā ofi nei lo ia sa wanga mātanga, ma ia maua e Sāmoa se atunu file mu masaonga le mu, e malu e whanau, o tina matama i tai, mai 5 o tangata Sāmoa. E ui e leo avetele se whaama mawhai sa wanga i le tūpao ta māmali, a olo o iei whai whaamau mongo mo i lātou sa suru whai atu moni so swani sa wanga ia i lātou, o lo whaamau wina i le 2%, na tā ue sili niu e ui nei titi le 4%, a olo iei fo i sa wanga o lo whaasanga i le tūpao ta māmali. O le whai unga le vanga mo mua tātou telefau mo le nei tai au, tu le te tau mai leisi o na whao poponga e se teimi au luma. Talofa lava i telefone nei le si ufonga le laumua mai Wellingtone, mo le nei aso ngofua le so le aso tolus fulu le nei o Oktopa lua afe luas fulu ma le tolu o le talamu mua. E siri atu i le ono afe le a whai o a inga i le tūmalo Northland na motu si a ile e le tise le po ono po a o wha wau o na wha lenga ina po mo li ma waia e le tise e matangi malolosi ia na amata mai la waudia la sāna nafi. Sa whaamawina la ufisa wa ai tau le Med Service ia matangi na o ile se lau tolu sefuru kilomita le malolosi le itula i le taimi sa tō whaata utau mai ai ana po. Se vaenga tele o le whangaloa le Bay of Islands e siri atu ma le tolu afe la whai o whale ua motu si ai le tise amata mai ana po ona o ia whale tonu. Ele ngata i lea, ai tele fo isi vaenga o a whaina ma motu si ai le eltise, ai maise o nuu i vaenga i matu o au ki lani. O toenga o le whamalosi o Lola, lea sa la vea ai se vaenga tele o le tunu o Vanuatu le vaiaso taluai, lea wanga i ngai mai nei i le tulangi i matu o le motu i matu o New Zealand. Mai o tele la pta inga o tu ina mai ai le ofisa o le tau, motu langa lolo wa e au fi aiti munga mamafa, e whapea na a fiai le tūmalo Northland, ai maise le peninsula i le Coromandel, i le fiafi o le San Nafi, wha asol solo mai ai i le songa fua i le so. Ai whapea na foi o na a fia le tūmalo Tairafiti, a tohai ma Gisborne, ia ua valo ia, le ono a fia i timunga mamafa, a mata mai i le Tolaga Bay, wha asolo tuai i matu, se ia o lava i le fiafi a nā nei. O loo walo i mai fo i sa vili mamatangi malolosi mo Northland e whaasolo i fwai i au kilani whapea le Coromandel.
whaelo mai e official met service, e iai ia seisi whetaulo inga winga le leo le tau, le o whaso tai nei matoenga o le cyclone Lola, le o mafua ai ona tula i mai ia winga whaale tono le tau mo nisi vaenga o New Zealand. Ua whautua i nai e le official wa ai tau, ia vaenga o le tunu u, e le tau o na whae tete i nei tu langa whaale tono le tau, ai moise lava i le taimi e whea malanga i tabale, ona o matangi, atoa mati munga mafa i le amatanga o le nei vai aso, mo nisi vaenga o le motu i matu. O le pasia ai e le pulenga o le tumalo o Wellington le Wellington Regional Council, o le whaavaina o se tumalo Maori, o le a mautino ai le iei peo se leo tangata Maori i le tonu o whainga tonu mo le tumalo atoa. O le nei whaai unga le pulenga o Wellington ua pasia ai, le au fia leo se sui o Maori i whainga palota mo te whinga whaai tumalo po local government, e amatatu i le palota o le tausanga i lua afe luas fulu lima. O le aso sa whaiai lea whaai unga le pulenga le nei o le tumalo o Wellington o le aso fo i lea sa whailo mai ai le te ena e le pulenga o le aitele o Aukilani o le whaio ni no fua whaapitoa mo tangata Maori i te tonu o lona pulenga. Whailo mai e le urua i sui filfilia o Maori i te tonu o le pulenga o le tumalo o Wellington o Hikitia Ropata. O le nei whaaiunga le Wellington Regional Council ua amana i ai le whengainga o le Waitangi, le vale o le malo, matangata Maori. O whaamau maunga ma whainu mera sa tu whaatasia le tausanga taluai, lua afe luas furulua, na ilo ai, o le walu te si tasi 5% o tangata palota uma i le tu malo tele o Wellington o tangata Maori. O lo tu mau peo na le ai se whaamtalanga lo ia o tu ina mai le whaalapo tonga o whale o le malo New Zealand le kainga ora, e tu sai o le fia se lau o na whale ia na whaalenga ina i lo longa ma ta whenga ia i Januari, e tu sa nei ma le se fulu maasina ua mawai. E tu sa lua afe ia le a whai o whale o le kainga ora sa whaalenga ina i ia lo longa ma ta whenga mamafa, e a fi ai whale lua se lau male lima i le pitanu o maangele i Aukilani le asa ave se mo iei tangata to tele na no whai ona o a fianga i ta whenga. O le to tele tangata nei na le iloa ma whaaleanga i nai i lo longa ia ma ta whenga ia le tele o la tau mea to tino o nisi e au fi ai i a ta male a toa ma mea whale e whai tau fia a whe ta la li tau. Ua mauti noi le teimi nei e se lau lua se fulu la whai o whale o le kainga ora e le ma whai o na toe whaane leia ia pe toe wha o ngā. Mai o loo fia ia whale i se fuafuanga o loo ngā le lua whaatasi ai le malo ma le pulenga o le ai o Aukilani i se whainga e toe fausia ai i se tau e o atu i le lua pili o na tā la. E tusa ma le fitu se lau la whai o whale o loo fia ai lea fuafuanga e o fia ai ma whale nei o le kainga ora. Sa mata ina le manu malo le alo Sāmoa ia Joseph Parker i lana fusuanga i le ai o Riyadh i Saudi Arabia i le whai ungo le vai aso. O le li fusu mai kānata i ngoa ia Simon Keane, le asa whai pele ai mo Parker i se tasi o panga wha au popo au tū o le fusuanga le li o Tyson Fury. Mai na manu malo ai Joseph Parker i le tuioti i le taumusanga i tolu. O lona tolua i le nei o manu malo Parker i le nei tausanga, mai na whaalia mai o se la sanga le lei tele lea mo lona tau mo whai e toi whaale leia lona tūlanga i le whaasalonga o le vaenga o le panga ma mawha le laurangi lea ua numela ono ai nei o ia i le taimi nei. O le fusuanga Fury ma le li ingo ia Francis Nanu na malo ai Tyson Fury i ai. O le ali o Fury o lo ia umia nei le fusia le WBC le panga ma mawha le laurangi e mai o le o molie o le ala feilo iai ma le siompini o le IBF ma le IBO o Alexander Usyk i le masina fau. O se li poti le mai le tunu o Vanuatu na ta uma iai e si dia se fuma le lima fele a whai o te maiti a onga wa whaina nei la tu wa onga ona ua whaalenga ina o la tu whale a onga i le whamalosi o Cyclone Lola i le vai aso Telwai.
o motu sa ubito sidio na mahotia I le wha na whaatama I ai whaatoanga ma whale o ainga ai maise le tele o whale a onga e au fi ai mbei le e wha awhi la wha te maiti o le ai ni whale a onga wha pele motu o mai wō e tu sa ma le tonu awhi te maiti o whaale ngai nai I le whale a onga ai a o le motu o Pentecost e o I le se fulu awhi le a wha I o tama ma te ina onga o le ai ni whale a onga ma ona o le whaale tonu o le wha sa whailo mai e mtanga luenga wa aunga lea malo o Vanuatu o le a umi se teimi e toi tau mo whaia e whaale leia whaale a onga nei ua whaale ngaina mai o se vaenga leo le mau whaafi tauli o tūlei mai le tonu o Vanuatu talu o na a awhia I le whaale nei I le vai aso ua mawai. I Amerika, ua whailo mai e le isa hawe mua ma Palestine lango o Mike Pence I lana whaai unga e wha maamunu ese mai le tau futuringa e su e aise sui e do tasi o le partia le Republicans e tau wā I le tofi Palestine I le isi palo te tele so oi nei e le United States o Amerika. Sa tu ina mai le whaaringa alo ia le li o Mike Pence I le taimi o se fontanga a sui le partia le Republicans I LA le sana nafi o le Rio Pence o le sui tau wā mua lea o whaamuta lona tau mwhai le sa ilinga o se sui e tasi o le partia le Republicans e tau wā mo le tofi Palestine o Amerika o lea tau futuringa I le teiminei o loo tūlanga mua ai le li le sa ave te ruaima Palestine o Donald Trump. O le a tu maupea o na vea no mea le lau mua lea o New Caledonia ma no fuanga tu tonu o le ofisa o le komisi o le Pasifika I saute po o le SBC e pei o na lau si le fiai e le totele. Ua fitus fulima te usanga talu na iai I le aile nei o no mea le ofisa o le SBC ai o le mai asa na te nei le ana sa ini ai se malienga fou I le vā o le malo o New Caledonia ma le SBC mo le isi whātau sanga wha au pōpō e iei pēr le ofisa le nei o le komisi I le tonu o New Caledonia. O le komisi le nei o le Pasifika e lua se fulu fitu la whai o na sui a wai o malo o le Pasifika ato ai ma wha apo tonga wha le vā o malo. Ma e te le polo kalame māti na e wha foe e le nei wha apo tonga mo le manuia o tangata atu motu. E tolu ni malanga fau o wha apopo le kompani wa lele Amerika le United Airlines I le wā o Aukilani ma le ai o Los Angeles. O le malanga mua numela UA 642 e wha au ngai naise wa lele la po o le tu ainga o le Boeing fitu iwa le Dreamliner e tu ua Aukilani I le toi luas furu minute I le wha I le afiafia nā nei. Sa whailoa mai e le kompani wa lele nei le United Airlines o lana malanga tu sa o le nei o le a whaia whaatolu I le vai aso ma le wha moe o le asi itia ina ia wha la whaia malanga I le vai aso tasi I le masina o te sema. E le ngata o malanga ia mai au kilani a ngai atu I Amerika ai o wha moe fo I le nei lava kompani wa lele e a mata I a te sema I seisia na malanga tu sa o I le vāo kalai stete male ai o San Francisco. O le tangata au ki lani lea na māloto tasi le 1 miliona tā la le whailonga mua le Powerball o le talonga le loto New Zealand I le pōlast o nai o lona whailonga tupe e ono tesi 3 miliona tā la e au fi ai ma le tolu se lau tolu se fulu tolu afe, tolu se lau tolu tā la o le tufanga o le whailonga mua o le loto na lātou vai ina ma isi tangata e to lua. O le se furu lima I le nei o tangata ua mālo I le Powerball o le loto I le nei tausanga lua afe lua se furu tolu. Ua se so lea ma le unungari au ki lani foi lea na mālo I le wha ma le afa miliona tala I le vai aso taluai. Whailo mai foi le pūlenga o le loto a New Zealand o le isi foi tangata au ki lani na mālo te o tasi I le miliona tala le strike 4 I le sei o le asto nai. I tā alonga, e le na o le olupele ki na whaia ina I le whai unga o le vai aso, I tā alonga te tele wha le wāo mālo sa ta wai ni au tā alo a New Zealand.
E to tele sa le fia le tau ungo le talonga ina o manu malo le Springboks a Filika ile olpeleke ni sila ile ayutasi e mai atonu o le a umia se vai taimi o tala no pe ila tau e fia le talonga le kapi uni ile sa ilinga o le ipo le langi ile nei sanga ona o le mau fa le tonu na moli ma wina I falani ile talonga ile taia o le sa ananafi ai I talonga kirikiti mo le ipo le langi talonga ta I limas furu ova I olo fa nga solo nei I initia ma ta ina le tau mo fai le Black Caps a New Zealand ile la talonga ma Australia todu se lau varus furu valu la fa ayo Australia na tuli New Zealand mai uma ova ma tea na ai toe lima I ai o lo de toe I ona maua leo ai o Australia ia pe tai o lo fa nga solo pere ta misanga I le teimi nei ia mai o lo tu langa tolu ai le Black Caps a New Zealand o fa malo ai lua fai ina o le fai unga le na o telefou O le nau whawhonga mai lea tenu I tātou telefou, ia whapoponga mua tātou tala mai Sāmoa, ia mo fuis whapoponga, ia pole iwa, pole tūlai se whulunua I lea ori nei, ia me se o tātou telefou, ma si whonga lau mua I Wellington, le whionga lau wano ati lawa, ia ma le sunga tā se salam mai Sāmoa. Pukala me atal tai au, ma alone soi fua lau lei, ia natu fo inau o telefo ina tāpena, nei whana wa onga le nei tai au. Mori. Ia o le maa nei o le tau, ma nei o le tau nei tai au, ia I mātou nei Wellington, ia me si poli lua, le maa lu o le ea, ia Ia ole tato iai le fai unga o ke topa. Io Te lo le ua te le a foi na tapina pena na ia inga mo e malanga le fai unga le tausanga. Ia mfuafuanga a inga ia maloa le. Ono sa io fa longa o toi tala I Sāmoa o hiana I timu ma William fai tili. ia Ia o te lo le mau to ina mo matu ia so ia William lo ma pe fai tili ia lo le aso ma ia o talili. Le watali li ngia le vata tea so le se ia fa si po le mau le to wai po le ale te tele o lo longa o ti munga matangi mal lo si po le fa fo e mo lo William pa fa tili o le mau ala ta o mai tato matu o le ala matau to fo I mere winga langi le o ta sa o le ia mo le ia ia le si vaenga mo le poni sa o man palolo ne tau sama o pe o le ai a te rore o fai atu lau tala e pe o sa novema to tai a fai atu lau tala le palolo e pe le ai mani palolo nta to va ai le marketi ma le tanga palolo le na umatu ya le masina nei oktopa a anu wa vai tu na son tele so le mo langa I no palolo tanga pe mo me wa tatuai ho I li ai ya tatuai o so le ioi le ni sila po Sāmoa a pe ui se vai io ele io no ne ni palolo ai udi ida umina le fia di nei tangata le o no mi tala a te tele tu runga Facebook a le te tele tu pe runga Facebook ia ta ele se mela umina le fia tu sape wa lo tu pe Sāmoa ele o to e tau ia mai fu le tau ma fa pe to bonu lo wa pole mai fu vanga le nei ia o le basi no novema to tai ia ai fa malo la le tai au foi nei tala fie fa so tu ai mta tu no la nga por kala mel fa fia io e atol tai au ia fa fie fo nga wenga ma ta fie lo wa so le fa fa nga wenga ia po tonu fo da inga ta penanga fo o le tai au nei fa nau ia mesi ia tu tem fa ma sani ia tonu ainga alela va tu tato pese le ia vai fo ia na fa so tu le o ni so na fie fa la ulo ia matala tu tato le na fa di mai so le fie ja ma fa no ia so sa So
Whaasisilanga tāua. E whaamana tuatu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau I lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiwa valuiwa, e whai eisau whaasea po o se whai tionga I mata upu, tau I whaasalalau lunga le Sāmoa Capital Radio. O lo au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalalaunga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A inga mo le whai o sau whaasea I se polkala me whaamanu alia I lau whaafonga anga. O lo o au fia I vaenga nei, o le ale teime mawhaiona whaise whaasea, o ai tu ainga polkalame mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iaila o whaasea mō le teime mō mua, whaaftai. Javins Global Freight Limited, ua silia ma le tonus fulu tausanga o lana tautua I lo tātou o tunuu, e ala iuta ma whaamomoli mō Sāmoa ma so o se atunuu. Tau ngō fie, ai sili ai lona wha tua ina. Wha so tai mai sia au I matangi le au moana pa sia. I le telefoni o luatasi o toluwha. Valu o tasi mo nisi wha matalanga. Wha manuia tele le tua I lau wha whonga anga Sāmoa. Wa luas fulfitu minute ua te enei le tulai valu. Ya, whatalo fatu. Ya ila tōleo whatoa mafuta mai lungo tātu pengat whailangi. E so se vaenga langi le te whaatalofa mai ia, toi whaatalofa atu le tātou programe ato le tai au, ia mesi fo ina I mātua, ia o lo tau wala aua ne lava le tio, talo whai, sta mo tufue, ma sta mo tasi, whaatalofa atu ia te ulua, ia e mati le o langona atu le tau wala au. E lo whaanga le upuno le tama, le to ina. Ma lie fo le tala I le leo o Italia. Ia. O le lo matua e fitus fu lima on tausanga. O ia avel famisi nonga lan whanau tama to lua. Oi. E fast food tau sanga o le siari. E fast food lua tau sanga o le siari. Aisea. O mana o lom tua o se malfale. O leno nofo whaatasi lom tua mala wali ia. O nai, tu so no uia ma sa no ai I tupulanga tau lewa. Umia nofo I whale o la tau mātua. Ia. O kānata ma Italia. E vai ne tele o talavou ni usila. Whairo le ainga o tamai titi pele I whaifuisi ainga o luas futasi tau sanga alu fulua. I alu loi lon ainga alu loi e nofu se flat pe ta se fina ia fale. A o le lo matuala le ua fiu la ua li ia. O le mafuanga e le whaia lau lia ni fe au. E le tutongia ni la tupe vantupe fsosani me whaia le ainga me uwhapena. Na nofu apea le nofu fratani manu. E le tāhui la ua la lava e le aia mosemi. I mo fiulo mtualo la velfa msinonga. Ya la la melfa unga ese lo melfa. Ya la na fana umo ia. La na fana umo ia. Se vai. Vai la ia. La na fana umo. Ya. E le fa pena o tinana na mo e foi masiana fana utulanga na. E mo e foi ia ni so fana utato. Tato ia tato Sāmoa. Tato Sāmoa. E mo e foi is fana utato Sāmoa. Va vole le fa tu ma fe au ma me ma fai le tono fale nei matua mai se nei tina ia e no fono fo al potu ia alu ta fa o le fainga luenga sau ia ta wai lava se tu lo ia on tu langa na fa pena ia o ila le matua le afia le to inga olang e fe o lo ala pe fa pe o la iti la ia onga al mera le o le fainga luenga o va tu ma to fulu le fast food tau sanga le matua ala no fa ma tu se tu lo ia ele se tu langa le Ai ia te aula, whati inga wape o le talipo le fine la no fo matua. Ala ielo na sao le ainga. Ia le na. Na te taina lava, na te whaiawhi au o le whale, o le vao me uma, o le fsosoani o matua, whatasi. Ma avela na tupe fsosoani tongi, le pule vai, mori, me ai. Ai wape na le nofoa. Ia. Ele fitau ila. Ele... O le me foi na te tau mawhai e wha malama I mātua o ta maiti e I Sāmoa le. O te inga o loo watari I le I Sāmoa, tasi o le I Sāmoa. A le ua watu oe vai tama mai loo watari o ta ua le uso. Le lau sau loo watari I ne ua sau whainga luenga. A mānosi tele le a iama ia o I Sāmoa I tutongi o loo watari. Tu sa fa pelo vitu lo to lifa pe. Dad ia o lo tutongi ono se lau vaso. O lo mafo faula le no foi Sāmoa. Tau no watu I Sāmoa, lima se lau tā lai vai so matu pe diusi. Ai tu se lau tā lai o watari I filme mana o. Wela se o le tu ngata tonu. O nga foi matu e no foi Sāmoa le mai la tfa na uni. Le fa pena e se ale o langa o Sāmoa se lo langa uni usila.
Whangaluenga lolo whine mo lo tali ia lena mai tangata lena mai. E ila na tupe tu tongi e sosoani le ainga. Ia. O le fale le a whi mo kesi o le fale le tongi le mo kesi. A wapea le rent le tongi le fale. Ia. Au mea umana. E i mātua i sa mo e māla malama e wha māla malama tu māla malama. Ia. A i mātua e fiu e wha māla malama e musu e māla malama. Mo. Na whita mai lo le i ainga i nei. E male tu, o le te mea vai tamal tamatiti. O le to i se pule le mātua le i sa mo e le wha le tu la fono. Ia. E ui alo na tali in whana mai ni a ia ma le afin. A no le wafa mai ua saini le pepalo ia ua ui oi. E vai tamalo ua tali ma lo afin e le vaenga le ni usila po Australia po. Mo. Mo. Peo e au ngā fwole mta au pule so soni nei mātua le sa mo le vai tama mai tamait. Ia. E o ni usila e le nofo fua tanga tal fale pe. Mo. E lau sao le ainga. Peto Sao le ia. Le si tama ngā tau na mamala. O wau te ilo le si mafua anga tere na umana o lo matua le avel tu la fono la na whanau. Ia. Lona winga e o asi tonginga se tupe vore tongi o le o sana board. Le se mea. E le se mea. Ai mo se mea. Na no fa pele no fa tan malo. Ia. Na tono wa mo. Ia. Na la le wo le mo ile i fa mo ngā ka na talen o ia Italian o. O no le lokale ala New Zealand o mau ile. Ia. Fa matala o mai la fa tu pulang tala vo mal ma tu wala no fo ya inga. E tele ali tu pa tama. No fo inga. Ai ole tala anga la ita mai te no fo ya inga matua. E le o manino mai la le news fa matala mai su inga le. Po so soni ona to wai. Te wa pa o la tali o ta ma va pe o fenga le fai oi. Ai ole va no fo yo fa le lu mo pusameli. Lale fai. Lale fai. Fai ya so fale ya lu mo pusameli le la no fo. Tau tuai trata o mai fe wai. Ia. Le ese tu pe o tongi ala no fo no me le pusameli. Na ia mana ia foi fa mana tul taio ia wa ia la tu o la perso fuanga na le fa long mal te min nei ia si ala no fa lo luta mama lo tina ia po si tongi la wa ia e pure auto ili mai tata no ta longa le nafi i tonu valu lima lo fa tasi po le fa tonu valu lima lo fa tas o lo ma tan fa mai tala ula la le Australia fa mai se mai tatu ia le varle Australia fa mai se mai tu langa le talonga nafi ma ia ala pongsale ufite ala ofisili le fa tu fu le vanga na le fo le amatan fe na ula meta tu na malanga tu nei na uia tu nei pe na uia Sāmoa na uia tu nei se vai la a fa pena e uia tu nei ya Australia awa au tino mai awa a fa pena e sa mai Sāmoa lu Australia ya na foi mana ia lau sau a fa pe ole na mai Australia sau nei e sola Australia ole si me te me lo na Australia la le tele imotino ia ole fa ma vai Eddie Jones sa vale se no sola tau sanga ya lo vi para autas ia no vi tato vala ya so fo manu le ta fo talo fa ia so fo manu ia la sunga la o tu foi ai lava a pe vole sunga le tia kono ya tas ma lo la vale on sa e fa kai ese lo era un officie i lo sunga ole le o lua faiongi me va fa ma fan ile tu no ma malu lu ta lo la lo poco kama ka ke lo le isi siwa o so lu ya sawa a fa que kai vo ka lo ko ma fo fale a de sa lo o le van su ese me fa so ko lo ka le si so ya le mo ya va ngala tele ya ma ya o ka longa ila uma ka maka nga langa e uia nga ka lo ko su fa ni si le ke lo ka longa ya la sa ma wa va ngoe malo wai ya mo sa mo la va ngoe malo wai a o fai unga nga kupu ka longa o uia ka sa o kwa ma ko le si ya ole o fai unga mo mua o le si ya o mele nga ye lo ka ia for sale ka ko va ai ile kula ngalo e ka longa o ma kwa boring ka longa o ka longa ke le me le ufa para ni wanga le physical ko sa le lo ka longa ia ele ai se si ka ai le mele nga kupu ia o me piko sili mo ka le si la ka fa longa ko kala lo fanila fa
O la o fa pa o fa sa o lungo wa la ma fuanga la ver kama le ia me kupu ka longa sa ke le kasi na me ka unga vai ko ia ile ia ka ka fa fo ia ka longa ua makua le ma ngai ai ke au ia nga fa uma ma o le e foi la le melenga red card es kama semke so ska kala ka pia ke lo voi nga si lo sunga o le voi nga lua so wa a foi ni lo vinga kala ka ke lo mo si har kana kai a ma o ska ka fu wa nga le pu ia la vea e ka ke lo le ia a ku langa i le sawa ka lo nga le lungo le ia ke au ia lang skawile yellow card ele ila ver kama serika le nga ye lang skawile la le yellow card ya onga kula fongo ni vai kau mo le soifua malolo inga foi o kamka ye pe o menga ye ke au ye ka kau wa onga va ai ko ai ile un la kapia mai se ala ko ye e fai ka longa yo ye ke au ye mala maka sai wa red card ya semke sa ka nga red card ya kapkenya serika ye polis nang le wingo la kwala wala nga msa kupu mua me ye iska longa ale kausanga ni nga fai kale lo foli fo nga te la ver nga ka alo ole pu SMK e mo ilang mo runga ele ila ver ka ma serika ya al pu kolis e kele me ola nga sa longa ulu ka ulu sa ver se kulo ole nga fai umi ka afika longa nga la ver sa ver venga ku vai ko langa ule iso sa ver kasi larga me ka un kilo ya video resma aka fa foi ka longa ola nga la ver sa ver lo inga la ka uma si le ku nga fa inga le mango nga sa ver nga mo lunga ku sa ka wo langa rikati ya le ta kenya serika ia ole winga la kala ia ko inga me fa pena ka uma va ai fa le ia la ko fa foi ka longa o mai mau la ka pile pouring ni kai mi ula fong fo wi wa ia ia ole me voi la le mau ai le physical o ka longa wa te me nga ma nga ia kire ka longa la kama ka ia o e fa inka ke le ma fa ka ia ka sa ka alo ka longa ia e fa inga ka ia kai mi la sa ka longa o ka you know ku po ke mi o ka longa ma ole si me ia ke fa uma pela ka lo ka manga ole o au ia fa pe sia va ngo va ngalo fa so ka ia iska mi kikinyo sem ke ine por kai mi ngewo ke le al manga o mi so so ni ma fa ka mi kiki vale o ke le o ngalo winga kala sa ka usanga ni sa ka fa ye ngai ni ka mi ki sio o le woka le la wo o sa kum kumungo ka longa la langi le wo o so na san ping ka si na me ka nga ma fa le ka kai fa foi ka long ele foi no fie ka pe no te nganga ka maka alo la ko ma fa o kingo so ngal malos ai kupu se me fa pe oko ia e ka si ni ka longa la a fie ele ma fa le o langa ia le ka fa longa ka la skam ki ele o la le alu ese ni me longa ma fa longa o langa ko ia se vai la ke le o la fa ngol ma fa kaula kasi nga me taunga vai ko ai ile yumi na kapima ala langi a mai se ka ka va ko ka no wa mo ya pe ola ko wa le ki ma ka lo me yo le si me mo le si ya u ka lo ngal me la sko smith o le winga la ka le fa uma le winga la ka la uma le fa fo uma na fa pe o nga ko kongo le malai le nga ku po le no ko ngai lo uma ka no ko no ko o le ka fu i o la fa fenga le ilo ka fu o le ku o ka o la ma ka ria la ka mingi o le communicate la fo li elo ka fu ma ka le fa fu ka long le ka fa long ko lo fo li ele se no on play on ba la ke le o ka no ka long le nga ke le ka mi nga mai mal a lo le ma lo si o kam ia le nga sko ko fo i me i wa la le lucio ni ka mi ke le o ka long lucio ko ma lo si o kam ma ia ka si nga me ya ke ia ngo le ase me mafai ia la sa mo wala vango e ma lo ni sila ia te o va ngor ka longa ia a ko ngo wa ya nga ka ko fai kio ia ko ki kilo fo ia le yu la ka pi man me ko fa le ka longa ia so ka ia o ia pe fa ia inga le o pereki o ka po fa ka inga i kama fo i la ko ko ki nga ia o ngo la au longa luo ia felika ia pe o me nga o ka le ma fa ki ke le ia Malo amole tai yo ole le so se ma fa long mai le la fa u ye lo ino wa se mala yo se foi ni
e foi se amle il dato next door. Ya yo pe fa o ye lo le yo lo fa mai senga ya ma lo mo le fie ni ta ya o manes. Le va vo. Ya kawan le faskai woka. Wo me sa wango walo lokumo kang yang afiolo walo fai kamaka alo Ya, talo fai. Ele fai no fie ka tempelanga ma ya o fale ao. O mai fai uma le ka se ngai ma le se. O ye le se fai no uma alo foni. Ya me siviere o uma ngi kamsanga Mon. Ya malo faskai lo shunga mo pokalame faskai ho e o manga ye fo akal kai ao ka ngalo ko ni si mafkia ngale. O ma fa fa O vai lá le bingo tala vole le va da ti nga men la fia le to sa ama ni lo le fia. Ye le la o mai no i ta to nga i lo ba. No vinga. Sa sali si vai nga ni ka nga lu nga ba lu ko ka ni si ma ba ta la. O nga fia sa te ku ma lo. Claro, va te malesi. Ya mon bien le yaso. Ya fa penga fo ya lo fa. Mo ya fo nga lu nga ko ya ba te Mana ya mon mer sa ama yo lo le fie ni ta ya. Ya, o le wo yenta to pero e sa wa ma lu ton. So se mo fa lo mai. E não fa lo tele tu fa la le ya we. E po se petalia ni sa fo le su. Ya malo la mane ma puta mai. Todo val lima do fatasi. O fa todo val lima do fatasi. To se val minuti na tale leiva. Tato se tu fa fi fianga ta ya tala peta to leina. Ya. Ya, fa wa tu tatu pesen na pe amai tatu val au le tong fai mai. Taro fa val au, ma ro se fua. Ya. Ma ro se fua e lo va se lua. Ai. E ai le manga ku vo nga le ya ya. Va ku se ku alalo ya o lua. Ia. Sa kau nga au ngai ko amai an vin ka upu. E vea ma o nga loko ma finga ngalo le ku ye lo le maliu le mele fai. Ale foi la lua. O mai ngai ya. La se lo game plan na me las fale. Ki ja sa lo squalitas. So titi asa o so le. Kasi su lima. Ba ko ki asa. Ya, aso ye ole ngangai el kalonga yo le usi fiel la la. Kamo vai uma ya go ya e o wa ka ko la fali ale nga wa pinga ka ko lua se na fiku le World Cup. Ya. Ole ko rap ka ko la fali. Sa ole ya. Aules ti mo vole le no ki ka ko ka lo foi ma. E yo lang ye le foi ma fa. Yo se ti mo vole. Ya. Mo ole mo ko ki ale ma. Ya wa ya sa ka wa ya wa la langa le penalty le nga bange sa ve le polo a family lio. Ola ele vidi singa sa ve me. Ai mo. Ai mo ko dia ai mo le ya ele sa ve nga te ko sa ve le nga wa ku lo lu fa bange me po. Ala to fa to ese ale li. Ya, ko fa ko me va kala singa so va ko se di so le ya ngari. Ya sa tanto sui dal fa uma. Ya, avora nga sa ko sui por sui nga ka ko le sa mo nga ko sui ele try va ka ko. Yo, tanto sui. Sa, mo le. Va ko sui nga fa nga so. Amali si me tan wa ile li ole final le ta longa le fa ile sta lo ile le pu. Le ta un fa ni me se va. Kau ang whaka alo pe ngai kamit ya. Kau nga yellow kata. Ai wangi ko se veka wa le faino le mea o ka lo mumbudi.
Ya, o baba ya. Mo iki ma ko ngale ya misha ko le ka bolta ko apa. Ya ale ya ka balong kwa foi le balai le puyo ka ko ngale ya ya si ya fa uma za sabi ya awale po ka ba ye lua fa mal fikule admit ale li o se na fa ya yang sa wo ngi le ngam kwa de fi ka ngi ye ale fu fa sa wo ngi ale bu ko fa ya Paulo me fa a ko sa do foi ya o ku le se ma o di se on on me sili na sa fa nga me Afrika lau game plan na me na Australia ole ya vai le foi la mo kai lo foi kalwa wa Afrika ki fa no le squash try sala le malo o le malo ko nga le ba ngo le ba le malo yo sala mo vo ya ma top ki mun nga nga malo mo ya ka le au sa tomine ta ka ko le me ya ya kwa foi wa se ko ya foi foi ma ngai ya le ka ko foi ma me o sa ka le nga le spark volan ka lo ka male o ka ko wingi le o foi le so mo le ku se ya spark for gal kom nga le pe tabana ku se sta le ya super kapi ya o polo ya lunga le foi nga ko on le polo le nga la ko foi pa se ki ai ele spark mar kom nga ya okay lo nga pe se la ku ko ma kensi po se lu sumingu ke moi sa ya wa kam ya kam nga o so kam ke fi ko ya okay lo se voi game plan o me ale fa ye ku coach ba ku game plan mga o coach fa nga game plan ai malo ya ro la tai pa fe kai de luo sai o ke luo ga le nga lu ko la lo nga le ngu le ale yo nga mo le file mu ni vai kau me na lo me o tu le va tamale sa de tai am tu mu a fori o va Aku vai fu. Ya mau ya lu luas. Ala vaku. Ya va de va. Claro. Ono de la tal no mala pepe tasi ya na tu fa solo ta tu ta longa. A forma ta tu pese fa tai ma le fi ngalo. Ole fafianga na ya mai le sunga ya lene sopoanga ya toe fa watu pe uma tatu fa tanonga le ma le fianga le pepe le fa ta siman le taimo le tayao fa tano fatu le fianga le pepe ma no se fu la le ke lo ya tu mai ava le taimo le tayao a me se pa io Sāmoa tono le laumua tono lo manu yo to uma a me langa le ma le lo tatu matai sili o matou o kilani ia faisi malulua matou malo si savili faapena foʻi timuga ia ai ono le afā lea e tau faamalumalu mai le pito i luga ia
Ro le ua whapel tau mātou. Ia o amel tau ia o tau i Wellington. Ia, mo le whaasiri lau whianga lau pepe. Ia, o lo mā nei le tau lau mua nei. Ia, o lo mā lū fo le tae au. Ia, o whitau i le fo i mawheo inga nei mātua ma ainga e o mori nei whanau a onga. Ia, ilunga le awala le pisi nei taimi o le tae au. Ia, le ngata i lata wausu ngā luenga. Ia, mai se fo i wa mamori atuai mana i whanau a onga nei fo i taimi o le tae au i mātua ina Wellington. Ia, ia, sa o le leila mai tau atu fo i ia i tala whai pe o na mai lunga o ala televise ma tala o le tau ia te utou. Ia pe o isi vaenga lea o le mālosi o le o ave o le tamaitai lea o lola lea na whainai ia nisi o atu moto Pasifika ia lea o tau la vea mai o tau ia o tau ia foi. Ia ma le neitai au ia ua mane foi wharongongo atu ia na o lo malu foi ma le foi le tau ia te utou. Mea le tau po le iona le vai atua nei vaenga lunga le ai mātu ua le ise el tise. O no tūlanga malo ser mantangi. Talosia. Ai wane i o mai i sio mātu foi pito nuu ia le motu sio el tise te mio ngaruenga afsosoani o lo o fatino. O le tūlanga na lo i mātu e pe a fōringa mai ele o awita tau se saman mele. Ia i o no ave la fa ya talo si io la va vena mo e se atuma fo ya tuma to se tu langa vo le se tau va ya fo dinga mana yo le la ma se tau lo ayo ta to le wa tau no ole ma fan fan ya ai a to no tau fo langa de fo ya fa no no se ta tu wa no fa no ta tu wa ma la tu mo ma lu lu no fo fa le a ur fe wa ele o ilo mai e lo la tu langa le lo o ti ai ta tu le o pongisa ya me se yo to na yo kilani ya le tai mi ai e tu so fo la le bebe le ana yo tatu wa vanua a tonu la vai mo ia fa le tonu la folia e fa nei tatu kiki ana o va sao le o le lava tatu te piso ya so ia e pe ia no fa tala le to ina ya lo se tama le lavea mo pena moliti fata usa e se talia tama le risa le ai pisa mai ia la loile ia il pitonu le la lo tatu fa mai tama le la to o mai le por la langia New Zealand ia esa o le ia se tatu talia o leva foi nota mana o tai ia se sui mai la ia le tama kale stetele ia po le hafo isa na ia a upenga ole a fa fo ile tatu o le peleki wa fo ile anga ia tu le si po la langi le a fa tanu nei Australia le la so mai ne le fo fa no ngato la fa ma vai mai ma Eddie Jones ia la wa ya lu Japan ia le o pelo ale ile la wai wa na fa ma vai mai mina ia Australia ele o te fieva ai me Australia ni kouta New Zealand o no tūlanga hoi le la wala toiloa ele le ia coach ia ai o fale tonu atu tonu la to system o tele na overtake le liki ia lalo le development ona e sel me la sa focus ai la to lo winga sei si te fonu tau sanga fata tatu teva ai o malo si mai wala piso o malo si mai fiti sa ole lei alo foi ata alo mal tatu mansa mor wala piso te mineta tu ia fale tonu mai la le telefoni ala fenga o pepe ia wale wala telefoni ia po ai foi stemi ia ai o le uto ona minuta ia ona tale o le tu la iva ia se to fai pe to mo mai se wala o le fenga o pepe ia le la tatu pese le Sāmoa o le tupete u e toe mamulu a o lo tau i
Talofa lava I telefone ia le si ufonga le laumua mai Wellingtone mo le nei aso ngofua le so le aso tolus fulu le nei o Oktopa lua afe luas fulu mo le tolu
o le talamua. E siri atu i le ono afe le a whai o a inga i le tu malo Northland na motu si aile e le tise i le po ono po a o wha wau o na wha lenga ina po mo li ma waia e le tise e matangi malolosi i ana amata mai la waudi o le sāna nafi. Sa wha mawina le ofisa wa ai tau le Med Service i a matangi na o i le se lau tolu sefuru kilomita le malolosi i le itu la i le taimi sa tō wha ta utau mai ai ana po. Se vaenga tele o le whangaloa le Bay of Islands, e siri atu ma le toru afe la whai o whale ua motu si aile e le tise a mata mai ana po, ona o ia whale tonu. E le ngata i lea, ai tele fo isi vaenga o a whaina ma motu si aile e le tise, ai maise o nuu i vaenga i matu o au ki lani. O toenga o le whamalosi o Lola, lea sa la vea ai se vaenga tele o le tunu o Vanuatu le vai aso taluai, lea wanga i ngai mai nei i le tūlangi i mātu o le motu i mātu o New Zealand. Mai o tele la pta inga o tu ina mai ai le ofisa o le tau, mo tu langa lo wā e au fi aiti munga mamafa, e whapeo na a fi ai le tu malo Northland, e maise le peninsula i le Coromandel, i le fiafi o le san na fifa so solo mai ai i le songa fua i le so. Ai whapena foi o na a fia le tu malo tai rafiti a to ai ma Gisborne ia ua valo ia le ono a fia i ti munga mamafa a mata mai i le Tolaga Bay wha solo tu ai i matu se ia o lava i le fiafi a na nei. O loo walo i mai fo i sa vili mamatangi malolosi mo Northland e whaasolo i fwai i Aukilani whapea le Coromandel. Whailo mai e ofisa le Met Service e iai ia seisi whetaulo inga winga le leo le tau le ua whaso tai nei ma toenga le Cyclone Lola le ua mafua ai una tula i mai ia winga whaale tono le tau mo nisi vaenga o New Zealand. Ua whautua i nai e le ofisa le wa ai tau ia vaenga o le tunu e le tau o na whae tete i nei tu langa whaale tono le tau ai moise lava i le taimi e whe malanga i tabale ona o matangi a toa mati munga mamafa i le amatanga o le nei vai aso mo nisi vaenga o le motu i matu. O le pasia ai e le pulenga o le tumalo o Wellington le Wellington Regional Council o le whaavaina o se tumalo Maori o le a mautino ai le iei peo se leo tangata Maori i le tonu o whainga tonu mo le tumalo a toa. O le nei whaai unga le pulenga o Wellington ua pasia ai le au fia leo se sui o Maori i whainga panota mo te whinga whaai tumalo po local government e amatatu i le panota o le tausanga i lua afe luas fulu lima. O le aso sa whaiai lea whaai unga le pulenga le nei o le tumalo o Wellington o le aso fo i lea sa whailo mai ai le te ena e le pulenga o le aitele o Aukilani o le whaia ni no fua whaapitoa mo tangata Maori i le tonu o lona pulenga. Whailo mai e le urua i sui filfilia o Maori i le tonu o le pulenga o le tumalo o Wellington o Hikitia Ropata. O le nei whaai unga le Wellington Regional Council ua amana i ai le whengainga o le Waitangi le vale o le malo matangata Maori. O wha maunga ma whainu mela sa tu wha atasia le tausanga taluai lua afe luas fululua na ilo ai o le walu te si tasi 5% o tangata palota uma i le tu malo tele o Wellington o tangata Maori. O lo tu mau peo na le ai se wha amtalanga lo ia o tu ina mai le wha lapo tonga o whale o le malo New Zealand le kainga ora e tu sai o le fia se lau o na whale ia na wha alenga ina i lo longa ma ta whenga ia Januari e tu sa nei ma le se fulu maasina ua mawai. E tu sa lua afe ia le a whai o whale o le kainga ora sa wha alenga ina i ia lo longa ma ta whenga mamafa e a fi ai whale lua se lau male lima i le pitanu o mangele i Aukilani le asa ave se mo iei tangata to tele na no whai ona o a fianga i ta whenga. O le to tele tangata nei na le iloa ma wha aleanga i nai i lo longa ia ma ta whenga ia le tele o lato me to tino o nisi e au fi ai i a ta male a toa ma mea whale e whaitau fia a whetā la le tau. Ua mauti noi le teimi nei e se lau lua se fulu la whai o whale o le kai ngora e le ma whai o na toe wha aneleia ia pe toe wha o ngā.
mai o lo fia ia fale i se fuafuanga o lo ngā nui whaatasi ai le malo ma le pulenga o le ai o kilani i se whainga e toe fausia ai i se tau e o atu i le lua pili o na tā la. E tusa ma le fitu se laula whai o fale o lo o fia ai lea fuafuanga e o fia ai ma fale nei o le kai ngā ora. Sa mata ina le manu malo le alo Sāmoa ia Joseph Parker i lana fusuanga i le ai o Riyadh i Saudi Arabia i le whai ungo le vai aso. O le li fusu mai kānata i ngoa ia Simon Keane, lea sa whai pele ai mo Parker i se tasi o panga wha au popo au tū o le fusuanga le li o Tyson Fury. Mai na manu malo ai Joseph Parker i le tuioti i le taumunusanga i tolu. O lona tolua i le nei o manu malo Parker i le nei tausanga, mai na whaalia mai o se la sanga le leitele lea mo lona tau mo whai e toi whaale leia lona tūlanga i le whaasalonga o le vaenga o le panga mamafa le laurangi lea ua numela ono ai nei o ia i le taimi nei. O le fusuanga Fury ma le li ingo ia Francis Ngannou na malo ai Tyson Fury i ai. O le ali o Fury o lo ia umia nei le fusi le WBC le panga mamafa o le laurangi e mai o le o malie o le ala feilo iai ma le siompini o le IBF ma le IBO o Alexander Usyk i le masina fau. O se li poti le mai le tunu o Vanuatu na ta uma iai e si dia se fulma le lima fe le a whai o te maiti a onga wa whaina nei la tu wa onga ona ua whaalenga ina o la tu whale a onga i le whamalosi o Cyclone Lola i le vai aso Delwai. O motu sa au pito sidio na mahotia i le wha na whaatama i ai whaatoanga ma whale o ainga ai maise le tele o whale a onga e au fi ai mbei lea e wha fe la whai o te maiti o le aini whale a onga whapele motu o mai wo e tu sa ma le tonu a fe te maiti o whaalenga inai i a le whale a onga ai a o le motu o Pentecost e o le se fulu a fe le a whai o tama ma teine a onga o le aini whale a onga ma ona o le whaale tonu o le wha. Sa whailo mai e le mtanga ruenga wa aunga lea ma lo o Vanuatu o le a umi se teimi e to e tau mo whaia e whaale leia whaale a aunga nei ua whaale ngaina mai o se vaenga leo le mau whaafi tauli o tūlai mai le tonu o Vanuatu talu ona a fia i le whaale nei i le vai aso ua mawai. I Amerika, ua whailo mai ele li isa hawe mua ma Palestine lango o Mike Pence i lana whaai unga e wha maamunu ese mai le tau fituringa e su e aise sui e do tasi o le partia le Republicans e tau wā i le tofi Palestine i le isi palo te tele so o nei le United States o Amerika. Sa tu ina mai le whaaringa alo ia le li o Mike Pence i le taimi o se fontanga a sui o le partia le Republicans i LA le San Nafi. O le Leo Pence o le sui tau wā mua lea o whaamuta lona tau mwhai le sa ilinga o se sui e to tasi o le partia le Republicans e tau wā mo le tofi Palestine o Amerika. O lea tau futuringa i le teiminei o loo tūlanga mua ai le li le sa ave te ruaima Palestine o Donald Trump. O le a tu maupea o na vea no mea le lau mua lea o New Caledonia ma no fuanga tu tonu o le ofisa o le komisi o le Pasifika i saute po o le SPC e pei o na lau si le fiai e le totele. Ua fetus fulima tausanga talu na iai i le aile nei o no mea le ofisa o le SPC ai o le mai aso na te nei lea na sei ni ai se malienga fau i le vao le malo New Caledonia ma le SPC mo le isi whātau sanga wha au pōpō e iei pēr le ofisa le nei o le komisi i le tonu o New Caledonia. O le komisi le nei o le Pasifika e lua se fulu fitu la whai o na sui a wai o malo o le Pasifika ato ai ma wha pōptonga wha le vao malo. Ma e te le polo kalame māti na e whaafoe e le nei wha pōptonga mo le manuia o tangata atu motu. E tolu ni malanga fau o whaapopo le kompani wa lele Amerika le United Airlines i le wā o Aukilani ma le ai o Los Angeles. O le malanga mua numela UA 642 e whaongai nai se wa lele la po o le tu ainga o le Boeing fitu walu fitu iwa le Dreamliner
e tu ua au kilani i le toi luas furu minute i le wha i le afiafia nā nei. Sa whailoa mai le kompani wa le nei le United Airlines o lana malanga tu sa o le nei o le a whaia wha tolu i le vai aso ma le wha moe o le asi itia ina ia wha la whai o malanga i le vai aso tasi i le masina o te sema. E le ngata o malanga ia mai au kilani a ngai atu i Amerika ai o wha moe fo i le nei lava kompani wa lele e a mata i a te sema i a seisia na malanga tu sa o i le vāo kalai stete male ai o San Francisco. O le tangata au ki lani lea na māloto tasi le 1 miliona tā la le whailongo mua le Powerball o le talongo le loto New Zealand i le Polas to nai o lona whailonga tupe e ono tesi 3 miliona tā la e o fi ai ma le tolu se lau tolu se furu tolu afe, tolu se lau tolu tā la o le tufanga o le whailongo mua le loto na lātou vai ina ma isi tangata e to lua. O le se furu lima i le nei o tangata ua mālo i le Powerball o le loto i le nei tausanga lua afe lua se furu tolu. Ua se so o lea ma le unungari au ki lani foi lea na mālo i le wha ma le afa miliona tala i le vai aso taluai. Whailo mai foi i le pūlenga o le loto a New Zealand o le isi foi tangata au ki lani na mālo te o tasi i le miliona tala le strike 4 i le sei o le asto nai. I tā alonga, e le na o le olopeleki na whaia ina i le whai unga o le vai aso, i tā alonga te tele wha le wāo mālo sa ta wai ni au tā alo a New Zealand. E to tele sa le i fia i le taunu unga o le tā alonga ina o manu mālo le Springboks a Filika i le olopeleki a New Zealand i le aiutasi e a mai a tonu o le a umia se whai taimi o tala noa pēr i la tau e fia i le tā alonga na kapi uni i le sa ilinga o le ipo le laulangi i le neitausanga ona o le mauwha le tonu na moli mawina i falani i le tā longa i le tā ao le sa ananafi. Ai i tā longa kirikiti mo le ipo le laulangi i tā longa ta i limas furu ova i alo wha ngā solo nei i initia ma ta ina le tau mawhai o le Black Caps a New Zealand i le la tā longa ma au se tā lia. Tolu se lau varus furu walu la whaio aio Australia na tulia New Zealand, mai uma ova ma tea na ai toe lima i ai o lo te toe i ona maua leo ai o Australia. Ia pita i o lo wha ngā solo pere taimisanga i le teimi nei, ia mai o lo tūlanga tolu ai le Black Caps a New Zealand, ua wha malo ai lua whaia ina. Au le whai unga le nā o telefou. Toi whata ana whātu te whaopoponga o tātu telefou mai Sāmoa o se mai el whaafonga. O le manantu le na au i ele saunuanga le fionga tiktai o le atunuu, le fionga fia mena o mi mata awha, e le tatala alo e na le fontanga le au whai whaatuanga koko, o se tasi le wati na e le atunuu e mauaia na se le ni mai atunuu e whafo, e le ngata o le makete atu, ai o le whaatawina fo i te tono le atunuu, e meise o le ngau sie o loa ese, e manuia e lau whai whaatuanga lava lātou, ai whaapena fo i le hati na e o lo tātou tamawa inga. Mai o lo soro le lei ma le vainga taula i lau tele o le toe wha le leia lea ma le wha lau tele ina o ala manuia e maua mai i le popo Sāmoa. Ai o so se ati na e lava e nau ia le lei. E iei fo i o na whafi tau sa mai tau ina lu tau te tele sa whea ngai ma le popo Sāmoa i taimi o tuana. Ma o nāru i tau e au fia ai le fisuisui ai o te tau e whatau ai le koko i maketi wa fianga o swinga o te tau wha mai o le koko ma le fisuisui ai o mana onga o tanata whatau o ielu i tau sa avea mana e wha vai pai ai da tina ina o le koko Sāmoa ia ai pita ua manatu matatitonu le tātou whalapo tonga o susuenga whasainis
e tele masili atu te mawaiga e mau mai koko pe a whaonga i ngau si ai nisi o loa e sili atu lo ni tau e whaonga ai le to mai o me tutia fōu ma le whaateke no losi o le au ngā noso o le ngasia ina o loa fōu mai le koko o le atoe le lei ai le maketi o le koko Sāmoa ma mautino ai dona ola le lei whaawa o pea. Peitai o le fina ngalo se tase o whaifa atu anga koko le atuna o lewa o nei e whaia le ati nae le whio ngā muli talo. A se upu ai se si whai dao e le ai. O menga i kaungako makala e. Wa e si le kore ke leo o a o le songa ma o onga ke mou mai. Lo whaasanga i leo whakoanga. Lo whaamoe moe. I kala le e mai susu anga o onga whai. Wal ke leo susu anga i o ma lai kongo whamamau. A kou vai o susu anga ngai koko. A kou mai punga ka lai sengi o le ingo parangi. Ai o le whaamalo se le whiongo te mai tai pale mia leo whai ati na i koko le atunu. Ma o te whaamalo si ai watu ia i tato uma. Ua au fia mai mo li mawina le nei whaamoe moe le so. Ina ia matua sa ili ni metutia fō, sa ili ni whainga pāanga, ma ia whaasoa le tumai. Aua ne i tuua le nei abano e ana. Ai ia whaongati tau, wale whaanelei o le atina ina o le koko Sāmoa. Le whionga te tai o le atunu, le whionga te mai tai pale mia, le whionga fia me Naomi Mata Afa. O se fia ngai le fia ango sa le mō mumu whangalii, e na wata tala o la awala ngā rue fau le vai ason te nei, i lalo polo keti po tālu sangan sātu inatu o lātou whipule, e le mtanga ruenga o ngā ruenga te tele, i lalo le teita inga le whionga le ministaia olo a forfeitiva ai. O le awala ngā rue fau le fio ango whangalii, lea ua wha ingoi no tu mapo. O ia ngā ruenga te tele lua, o ni awala i ua wha atai na le leile tā wha o na po nei, whaatasi mala vai o nei tue luo mai o na whaasi maina. Watu i nātul whaatua tuanga o le whionga le minista o ati na e mga ruenga te tele, e ia whio angai pule a li im whai pule, e na i o lātou tau sia le leia a seta le malo, mai ua telefoi se whisoasoani mo i lātou, e whe malanga inga o lātou sa i ngā ruenga i whaatu anga. Au toi whaata ati atu le komiti whaapale mene, whautuanga na tu ina mai le komisi sue e le ilo ina le au tu la fono o le whainga pālota, o tu ina tu e le official pule whaatono tu sila iai, e le tapena ina leo awala matulanga saunga le mu, e le pālota mai leo tangata Sāmoa i whawhato le atunu, e whainga pālota Sāmoa. E se pepa se tasio te mali ina fola sia le fontanga a mea sina Sāmoa lo whaia le papai ngala, na ia wha iloe fo i ona popolenga e wha te tau lea mata opo, e iei fo i whaenga te tau ona sila tutoa iai, a o le i wha amautu wina se whiliwhilinga. Pea ana tau sila, i le wha maunga de New Zealand Bureau of Statistics. Ia pese lau marifitu a wheta ngata ni New Zealand, lo whanau New Zealand. E ni whai ona pārota mai le pārota Sāmoa. A o le a whai o tangata rea sa le sitara mo le pārota Sāmoa le luafe le fumaritasi. Se rau lus fulwa luafe. Ia fo ninga mai la o le tele o tangata pārota. O lo fo i fafo. A wha pēr la e whastanga vaenga le pārota mai. Ia no ngi te resa fianga o pārota Sāmoa. No ngi whaianga pārota la sui ato ia ia results ia po inga whai pārota Sāmoa. Ia le ngatina. Ia i via fianga i tūlanga whainga whawai. Pea no tu sisila wai whaatanga lona pārota. Ia no ngi whai tawa ngana whai tu sa mo matasi ia lona whai Sāmoa. E ila le vanga po nupi wha e nga sa o tau whai. Ia tu sisila e sru tasi a whi mo tupu tangata Sāmoa lona whai Sāmoa. O le whai ona monga le whamangana mo tātou fo ia tangata matua le rusa lau tālana masina. Ia e rusa tolu milona le tongi le tau sangpati pe rua whi tasi e rua whi rua. Ki tiro fo lai whainungarai na mai de National Bureau of Statistics. Ia pea e whawhi mo tupu e tangata e whai fo una pa whapea e rau e pārota mai. Ia e areswanga atu pe rusa tolu miliona. Ia wafianga la na i nunga whainga wawai. Wad whapuanga ia sipsina mamau. Ia vaenga ia au na whatekai fo se whainunga whai le vaenga. E tapiri pena mamau
baby e palota la sauni ia sis palota yo talatu ia na e rese fini ngalo ia E whaia le mano longa le parlemene le vaiason te nei, ai ua mai a pasia le report le komisi sue na toe lau li liu e le komiti wha parlemene. E se furu aso ia le a whata milo e le sulu le file mui u polu wha solo tu le motu tele i sa la whai, mai le wha ala pupitonga le to manga moe poponga tia, e te te atua i sa wanga i tina matama i ta i wha pia fo i ma whanau. Sau noa le whaululungo le wha ala pupitonga i a sili niu lina jang, na whaisi maua e o le oso maa walungo le whai numero a matamai le lua fese fun ma le valu, a le iwa e se fulu mata o poe whaato a iantu le whaala pupitonga malimtanga luenga o leo leo, le sa waina leo tina i le vaa leo whainga pa anga po olu ngā lii, a e tutusa fo i ma le whai numero sa wanga i whaasanga i whanau. A o ia whaamaumunga uma, e li li whalava sa wanga i li tūpao tama i tai, o le sulu le file muolo whaata moe, e whaaho o tuai le whi au ia Sāmoa a toa ia tā ofi nei lo ia sa wanga mātanga, ma ia maua e Sāmoa se atunu file mu masaonga le mu, e malu e whanau, o tina matama i tai, mai 5 o tangata Sāmoa. E ui e leo avetele se whaama mawhai sa wanga i le tūpao ta māma lii, Aulo o iei whai whaamaumonga mo i lātou sa suru whai atu moni fiso swani sa wanga ia i lātou. O lo whaamawina i le 2%, na tā ue sili niu e ui nei titi le 4%, aulo iei fo i sa wanga o lo whaasanga le tūpao ta māma. O le whai unga le vanga mo mua tātou telefou mo le nei tai au, o telefou ia mai sa mo le amtango nei vai yaso, whaasoi foia. Marova update whaafonga mai ia o le whaapongolo na luana o tātou telefou mai Sāmoa mo le nei tai au ia mai se fo le yaso 23 minuto te ai nei le tula iwa ia taluai ona o lea ua ia i tātou wala au ia o le tātou wala au lea me wala au mai au kilani whaatalo whātu le wala au ia maro lava whaatai mo lo o tai o matai au ia ma ngai ia pa wal me o le aku ma wal malu rusori o le ua sa bibi a ho yo le wa ia fo ma ka la ni ka o le lo fo le tua ia ai o lo lo ngal maluru ia ui dia ia ka o le ko ala mani ka ia sa le ia ma no fo el ma futa mai ma sa na mata to litiu ia o ko si ke le ki o ka ko yo pede a ko mi ka la lo ka ia fa ka ke ni ama kai ia o ka lo ngole YouTube o fa lo ko ma la ia tatsa ni ngalo tu tai a uma yo ma ia ke ho fa longa ku ka ko sa ngalo fa tai na fa fa ngai ia fa tai foi lo ma futa mai fa lo tu inicia wall ta to tu ai e va mai foi ai ma lo fa tai lo vid mai ia o ka longa le ma ia ko ma ia ke ka longa so le sa le ia ho le fi foi una uso hoi e vale hoi malo le atu nga wa mo fai wa o le kai de nga lo le fi jo kai de nga red card ka king lo black sa ia ka kwa go sunga ia o fa dio ri honi o video lo fori kai mi nga wa mau le video ke phone a ko mo ko o fa idi mera ave do ave se ke phone lo fori do mal ia malo ate tu video ngale ia o ko ma fa wale o i fa ia o ke le fo fa sa la nga o i fo ni tu le tu nu ia ka ko mo fo ka kalo ka ko ka po ia ka lo nga ngai ia lo fo fa nau e nga ka ila ia ngai fa nau o si ka ko ku la e ko au ia ai ke wa o mal ka lo nga fai mai interview o ka u ia lo fa lo le interview ko il ka Kenya Afrika e wa vera la ko malo ia fai foi ma vai la au i ko Afrika i te de foi o PCC inga ma ia ma se foi tu langa fa fai longa lango foi ia pe wa vera la la pi foi me o ko so ka ile ia mo so longa le foi ia foi tanga to le ko la lang ia o le si mea o ke ma fa wa le ia pe la me le fa pe mai ia ka ko fa kalo ku de ku ka lo nga ngai fa ngau i manguia ia au ma fa wa ku la hoi ia a fa e 10 milion fa ka wa fa i usila
au kilo ia Afrika e ova male ongo miliona mongo no pe ke le ko kalo Afrika lo ka ko e ova male 5 miliona Afrika ia ova ke la eu fa wa senga ho au fa senga kalo fa pe dei ave sa lo ia malo o ia Afrika o tiu ka ko fa ka o mat kai meri mo fa ka kalo ia sa 5 miliona tata Amerika Afrika ia ai me sidi fa stai ia la lava tula nga wa ye ka ko fisia moni ia o fisia fa le malu ka ia su mai ile ko ga i mama fa ko nga ia o ni ka ia fa singa ko ko ra sa nga le mana ia ma e fa ke ko sia me ia ai me tele lo tiu ke ma ni ia so alo pa tai lava que volne ia so i fua sta male vala uma yukilani do su fito minuto eu tene lei va si fonga lo mua na auto tala tu tatu leina au tatu fa so ita lontas o le lua tasi va lima sa au mai fo ia Afrika le maule a malo le ipu e to tu fa tasi ola tu tangata ale fo le tau sanga nei ita lo fe malo pelek a malo to le le fo la tu tangata la fe se o pero bingo tala foi le polisi de bena lo foi lo foi ta fu wa una ese lo ngon na ina wa tau pi atu le mele ti fai mai e pe e sa le ya na e so se i pulo lang ya fai no Afrika ya mai al va ngale al fesili la o nga la ia le malo Afrika i tau sanga uma mai o tu fa ta si ene tu ya ta ilo i wa ta te i Afrika ta te i lo foi tu Afrika ya o te ilo ya o tu langa e tas ia la fia ni te mi foi nei la manu malo ia ai te no ai o le se swinga foi le pe o te mi nei o le mai fa linga i lo fali na foi el talo o no le ua tala no al to te le ai se ale me na le suia i lo fali la fa unga le mele na fa to ese ya savea ia to le na fa savea polo ai le fa i me salatato ai muriane o vai le replay le na saudunga le yeah, and then to fato ese a saber sorry mate I made a mistake mo le fisila la mena le ta to ile fa le fali a to su il fa unga ya le o aina to lu fa ina ta to li pol la fa ta usanga ta pena ai ol messe ve dan to ta tino ai o si mo sa ole o le tele usi va ngala ya la le umita to ta no me ai umalo nei ya wala tata noi ono me la ta te vai atu ele o tal fe ngai tu ma le fata ta tu tala noi le tan no mal talonga ma tu lo nei ya onto pisa mai sta ya la vai fa sta to pese a tala peta to le na tolu va lima lo fatas ya mo pese ya se tu nei tala le tala ta mai i taua ya no watu ele nei tala talonga a tala to le na pe fe vi mai fa tai le was ole staat wel au talo wel au ja dan mama lo sa se lo ni ka fo de li malo se fo malo se wel au le a matale fie me la file lo kula wa be lo ya ma se fulu lo ya Afrika i de sala le ai ongo lo ni sila pe lo la TV ya wa le lo mana kala no fai a lo ni sila ya ai pe ka i wo lo ko na wo fo ka mi ore bangya fu fai ko nga ia de ka de sia ia wo kar ngo ai mo wa fai un ya o pe ia o kuroa pe o foro makar ko ha mo de mangungi se o ka mangungi voi le jobs la ko le ala sili o ina ta ua tu ya o ile ungol ta alonga o ka miki ala le taimi la le lotu pol taimi le taimi wa la ko ngai wa fo de le la fa ko ngai ia fesili los ma ko ma fa le nga wa ma wa se u ma ka ai ka o ku rola ka miki wa ka miki nga ko pe ke fongi
O kamiti runga upenga soka inga mawa kore kati. O whape, I ka fia lai. Ia. Le whakondu le leingo makamaka ang porta runga. O sau rola ia le vai ki ngalo le la vama. Sau a koe makamaka. Ia mo kilo I le mene ngkuponga fi. Au whapea. Ua sako I arkala ka me kiki oru mua kufue renga whaikas. E gaure whea o ia pia ngai saure kukuri au kua markarong. Tina ina kolenia. Tina ina kolenia sau kuri au kua de whea ngā mea. On mena lena tupu. Mea ngā rengo vava aia ngā whir kāronga ni. E sa o whai lua sa wanga renga whai ngei mai a. Nā me ngare koe sui e whai unga la whari de sala le ngā koe whako e se ia sa vea. Whika ngai de skoa renga skoa I Sāmoa wa umanga kiki le skoa. Ai koe kuwako ai runga koe sui a koe ngar whai unga. Tau le leia. Anga le aila le sala nga. E malo angi chila. Ia sa. Ia e so ia e uia inga sa kau mawhai a hoi ngai kamanga kikia poro muli le me ngaka e malos. Ia ai panga ore kaula ore whamui mo. E alanga o sorki ngā loka mai a kui mea se lo whanila e pai makapua. Ala kua e whai a lai alur ki ngā inga lai kui ki ngai kamaka alo ngau karu. Ai karonga ia kate fia I kamaka lakpi. Ia pe o kau sona na kamaka o ngai me fuwa e merkemingi. O pe o si dia ku roka fia makamaka kiki lo lakapi me de wo ia kalu ia le yo ngi me wo ia. Ia ai ma lo fo ia ia lo te lo la ia na filtona lo pe na ngalo le bingo la fisi le wai tanga le fia pi na ngalo na la muta ma fa for sa wa. Ia pe o kulanga fo nga isi kan ni pe o ngare ua ma fo. Ma fai au kana ngati anga po ia media. O fe ia media ma po ke ia wale o so ka fia yo kanga si a I ko ka fia ia yo. Wale mangungi le o kala ko ia fai inga ngai o ka mai. Ma tua no le fia I le umo le ulo jobs ale ulo tua na fia no me sin. Ma o ma mare o ko ro ke. Ya malo. Ya. Ka ho fai ya me la no o ke lo fonga I si uso ya. O ke le longa e vangi e o ngai kamaki fa nga ngai kamaki la I kia. Se ka nisi fai inga re awa na koku. Ele se ka ka ri o se ki nga le loko da so nga fi I ngai mengu kalu ai la fai. Ora wali I foi ngai lunga. Se wo pe ia o le pule o ka longa ka manga I lunga so le TV. Ya. Ai mau karo. Ya malo I me si no. E si wai o mangu o le me si li fa fukai. Ya elo o la V6. Ai mo se kala o ka maka alo fa mo. Le fiu tau su ele sa wa lunga. Ele sa wa lunga. Ale la mata no tu le lisi o ila tu na mo ya pai no. I tau sanga wa mai. E sa u lunga watu lo. Tamata anu le ale me sila sili. Ta no ngana. Ma ko dia ka fo ye ko fale ko ko Sāmoa ma. Kam ka alo le o kamisang. Oi, le ala wa tu so mai lunga time nei. Ali sa vea crowned World Rugby Player of the Year. O sa vea la le o maua. Lima minute tal wai le tala le so mai. Ya, mai fa mangia ngai se rua fa mo le uso mo sa vea hip. Hip. Ya. Hip. Ja, hip foi mai nei le va pena le nei ya. Ja, wat de leek van kijken we je hoe hoe soort vaart zo ja. Je loopt met mong ja hoe hoe maar nog van niet hoe maar. Ja, mooi.
Kalau fai si uso le mo mo pa ila sfa le mo kwa le kwa ngol fa ngol. Malo, Ora pasa de digan que el polo no que pasa que el polo no fa de con. Ya no porque era como uno manguer que ko ai tan ko ni ya so ro fa furta ko net a su fole lo foleri so foi ya. Ya so foi. Ah, so foi. Vale. Ah. Te le lo la ya tai lo ye te o se ai. Yo sabes para. Amo, ya. Claro, para. Malole soi fua mau nei tai au sunga. Oi, tala fala sunga profeta. Venia. Africana te ye. Ia vai. Au ki ro manga ku fa piko fa penga. Yo lo que sila mo ia va. Ai ma ia le ru fa so nei tai au le hu maka kai au po la memo kilo. O aunga wa lo ko lo mala fa nga u ko fe kai ke au ko po ia fe so o nga sa u lo le lo fa li fa ia ka lo o la ka la le fa e ma lo ngia fe o le lo fa li le a ko kilo le e fe ngo ka lo ngi sila e le i ma lo ngi sila lo fa li le o ka lo ngi fa me ngi pu mo me ka pe ai kilo le fe ngo ko sa lo fa li le fe ngo ngi sila e ese o le mea nga lenga o le mea la nga sa ele o loko nga fi au ngisira au ka pe a fu e felika la ko spiri le alu le ko vai la ia I mai kai mi nga alu la ko le fainga la ko ka alo le nga sko ai langa wa lo war ka lo nga ile ngol o le kain plan nga felika ko kirkiro ka lo nga ma tintina le nga mo ko fa le ko ba tintin o kain plan Afrika leanga umale ka longa ko ke va ia kwala e salu Afrika e poko e fadmanga ale winga la kala o le sira mea ia o pesa foi anga ka mo le o vai ki ru mo po ia o le ova io le winga la la kala o la u peki o fai ala u peki o ki ka ko ri fai mo ka longa le la fai ka malo e ke le ia Afrika e ko ki o se fulu ko se sere rile lalo o la ua fo iwa ainga ka longa ele I malo ang sila ka malo le kai lo e se va nga o siling ai ngisi ai ole la farile go le el makua I pare ko wa to ku la nga lenga ai mo kwa ma ia ka longa ia o e se me la ka ko di ele ri pa wa le me ia ke a o la ka kalo ia fo ai per malo singa I kama mo fainga la ko ka longa ia e ko popula mai foi masinga ile sias ola oficina le fai atu ola fau e folau ola tonu al mafu anga e te au ia Afrika le fa pio se ma ne foi lo fai lo mai le yo pekinga kanga kasaka alo ka longa o fainga o le kilo o fainga kilo le winga la ukala le winga la ukala sa kala foi ka ikamo kilo fainga la fali fainga o que le va peo que agua o lo que lo kufangi sila wa o que agua wa ga malo fangi sila que fia a le winga la ngola ukala wa ngo ka po ya o le winga la ukala ngo o la peki e malo o ska e Afrika ile fainga le la por ir ka longa awa u ele pa yo wa u ya Afrika wa ke lo Afrika lo ka ele vai ver angi le le to fa tu ai por me se Afrika fine le te lo mafuta terminei Afrika fine mo ia fa mo le o le fa lo ko pa pin ia le o le Sāmoa se vai aku ia ai lo fa ku mo po kala menia so ia ngale le ku le po kala kai ia morto ku aku ia alo fa ku lusunga ia wa ia ia le foa le tala la tamai le wa lau mai lau nga tongi le ia le fa lo mai fo yo mark tele ale wa mau le tamata alo ma na ia o le breakthrough play of the year tu sa fa Sāmoa tu sa tamafunga le wa e melanta alo ma wa e fo no tu la i mel time fa te inga wa le pio le fa lau tele no le breakthrough o ten kata o le vana I lo tangata le lanta
Ale te mua na e mai lan ta alo mai loa. Na la ta ulo te mina pe la ma no ma te le. Mana ya. E we dis vanau. Ja. So manu so se fu manu ya. Aro te bua mangwe lo sunga. Ja. Oi, taft pai. Ya. Mana ya po kala mi se mana yo po kala. Ia. Ia. I kunga le ko ko kasia we. Ilas for ile. Kamale o mkapa Ia. Ia ele ai mas fly pai kama mo vai ele tawa wai o nele ke ba e sian mo ka mo fa lo. Ia, ma ta sa alo. Sao. Na ka ni mo pu fo e mo ia na fly pass la ka e o mai popo. Ki ho nele Ia. Mo wa pa nele ke o bila kwa ia. E mana ngata no fa lengo pa ya ku anga ku lo su kasi. Ia, sao. Ka ke wala sko mo pa kasi ale ai malo ile. Ia. Mo ile le. Ia wa. O fa na mo la e mo se pa lo ngapele. Ia e mo ile to nga fa no mo ile to ti ha tu pa. Ia fa mai. Manga ya kalo ngala manga ya umaga. E pa wala nga po de sa olilia. Nanga ko abi po po le ka ku apa. Aka manga ya le sa uskamo. Ia. La makanga mai ya wa ba me ko puru kale. Ya nga tai kala fadi. Ile atka ko men fai. Ia. Wala ko ka ko pulas ka ngela ko wa e ka ko fiwa sa ko ngi manga. Tawal me ka wala ma ngayo kalo. Kalo pa ngai kama kalo voice king. Ia. O le vole o sa le ya si fa pa ko e kele le mela e fa le ko ngol ba pa kam me le wi ma pa mo lu nga po mo kulanga lang kalo nga malanga ka wo be ngola. Ya ule ka tsenga mo po pa ngala fa di mo le sengi nga pa. Ia. O fe me sa wele me ngari pequeno si le fia. Olha. Le ka. Maka wele ngadu po le vole le ka. Ia. Oi, ole fainga fauna le la kapia la lang. Tu sa aluta mai tu ele o kometi na red card. Ai lo ilo. Ai o tu na ilo le fo ma i mai la tu le vai pula le man tu nga man wanga tama le la. Oh. Ia mai ilo la wali io. Mai ilo la wali ia na va ai fuel tu la fono. Ia umalo le wa vai to mali le umala to ia fa mai le la lo fali. Ia ole a red card ai le ai ula me ilunga le red card. Ia. Oh. Ke sau mai tu ton. Okay. Le lo pe waso ia na uma red card sa o. Ia. Ia le wa sui le mele wa ia temina. Ia wa le na ia ta tu ta ma po le. Ia ka ko au ia pa wa le la va o ki kelenga bisi ya. Ia mal skoa le nga pa le ko. O me nga le nga pa le ko mai nga ka ma pe pressure vo le wo. O fia ko kampo ya ko le. Ia ko ia ka ko ele po pe te ku Wai mawala tala le usau nei. O le urua i tama Pasifika o le urua i tama Sāmoa foi le ua mawal fai longa o le tama ta alo la lang. Ia. Ke lo ka po inga nga le nga ye. Ela ka po inga. Ia si koa lava ia foi le ia mo bo si koa ka ko kamo. O ke le. Wa foi ko mo mua le World Cup. Ia. Ia, il faino. Le mai la makanga. Oi. Le am awa ba ko kala New Zealand le World Cup. Sa, le faina ia. Ia, le na ko mo mua ia. Ia krea. Ia mo Anga mo me velanga u kapo ai. Se ko mo mua ile le la temne la vole le Ia. Ia ko ba no ku ngai ma foi ma sabe i la vole le. Isu nga o au ka aro Ia. Sabe. O le tama mua le Pasifika tama mo voile Sāmoa o mawal fai longa tama ta alo la langi atoa adi savea. Ala. Le urua i tama lea. Desidia o la te inga te ka ko au ala o ngai ka ko uso nga e ka ave o ka ko ka ko ile le la ka alo ile nga ka ya sabe ma po le ba. Makele.
ia le ko kele po alo fanga o ka ko ngoro ko pa ia ala ka wa ia wa le me va ka ke mikaika ko ki te ana se au la ngani ele kura me Sāmoa a no ko ka alo mo ia wa ia te ka gira ko o nga foi o mai foi ka ma ko ka ko ia ada kaya na ia Tainava pai. Tainava. Mania fo Te foi pai. Ya, ole ta se tu lo lai tala ta lo ta se ta no statement ya so ya na tala tu le tu la ngo tala le taua. E pe yo ole wa fa ilo mai le tama ta alo le tausanga. O manu malo ne ile alo Sāmoa le sunga arisavea. Ana ya. Ia pe o le taimi mua le ua malo o se Sāmoa le whailonga lea. Taimi mua voi lea ua malo ai se tama Pasifika. Ia le matua i ma eu voi al tong whai. E fuala, pe o le taimi mua voi le utau vai ni Sāmoa sto o lua i le whailonga lea. Panki aki, ma arisavea. Ia. Taluan wha vai mai, ia. O lea matua i maofa fo. Ia ua ta tau mauna mea le manu malo adi. Oi se valau. Ja. Ja, si fa talo fa talo fa. Talo fa valau. Tai lava no sai mai. Talo fa. Alo, Kasim Kufui. Oi, ta fa. Talo fa fa. Alo lile. Se wa umbiar kaimeri de kai. Ke lor kai plena ku pai de ngau ke de. Sorry. Vai lá e kasi kai plena ngo fa ku. Tau fitball. Ela wo makua o kia ya ka ko. Ya. Ya, o le mea Kasim Kufue. Mea kong wale ngō whaino. Ia. Mea kong wale ngō whaino. Ka kia whai unga lau wharia, ma le TV po le a. Ia. Pi ngau kama Mo. Pi ngau kama. Mo. Vai. Ale me. Ale winga la lau kala. O mea le ngō whaino kasi le aie maro. Ia, mo. Mana ia. Ai, ele se caminho sanga le ku ma ko nga la fa ko ka ko do ile se. Ia. Sa. Ia caminho sanga ia le lo mamai. O nga ka ke do ai de mele la ngo. E pe lo fo de mele nga fai lo fo de mam Sāmoa nga do mele wo fai. Ia ia wai. Ai la ko kula fo. Le wingo la kala le manga yo le fai no le makamaka le finga wo mo le wori. Ia, emo sa. Ai ke pala la kala maria ku fue makas. Anga se ka longa le Sāmoa se kalika le Sāmoa. Ia. Ai. O marketing o la le leisi ainga. Emo. O marketing o la a lo pongo lo. O pongo o ke fa ko ko la ki o le. Ia. O meia ka ko ma pe se faino le sa. Alo o sa eu pongusi aua la wai lo mela ilo ko ingana ngofo mo farkapua mo elele mo usanga ko lima mingu ke la sidia ai lo fusuanga Tara fusuanga nga o mai o la ke o ai lo la veo le aula malo lo ke de ka kala veo le aula malo alo foi me ko inga mai ka ko me sili nga wa se ko koi mai makora wori Mena na le e la ka pier tu la vai te mi sa ai ai ko kama fo le makamaka o ku ai bala auro i kama Lua ya o vai de ai e ka vite kur ka o ke lua fiu e kalile e au mai na ka isbele ai malo pa pone aduga ai lava mtava oni vole yaso ya ze voya la tasi tu la tasi o le talu no fa vai mai tamata alo le lakpia la lang o le lua fe lua tasi na mata mai ai no malo ele huka ai la ni so fa ya Keith Wood tangata mua la manu malo ai au la tou sa tau val fa ilonga o George Cricken, George Smith Australia o Johnny Wilkinson ma Brian O'Driscoll e la uma tu pelelis le wala history le portala anga le ka vai ta program o lua fe ma le lua na manu malo ele le o Fabian
Kethi o Falani. O le tūlanga o le halfback. O la tōn tau wal whai longa Jason Robinson o Engelani. Brian O'Driscoll o le centre Ayelani. O Richie Makoa o New Zealand. Ia ma Joe Van Dukirk. O le tangata na o le flanka lon tūlanga. Ia o le lua whilua tolu man o Johnny Wilkinson o Engelani. La tōn tau wai o Field War o Australia. Steve Thompson o Engelani. O Imanabul Hari Nojiwu. Whenga tātele ngō whalaria. Nei mana, ia nei sawa whare ongo fui. Ai UFC di mei lat whalua whenga tātele. Ia Marichi Makoa. Lua whenga wha, manu malo le lilo Shock Burger. O la whirika i saute. O la tonta wal whailonga. Matt Kito ia Australia. O Sage Betson o Falani. O Colin T. Ackery. Ia o Ayelani, ia ma Marius Chubea po Chubert, ia o Afrika Saute. Lua fe male lima to ama no lo sene usila, ten kata. Ia o la tonta wal whailonga lea, o Richie Makoa o New Zealand, Tana Umanga o New Zealand, Brian Hapana o Afrika, ma Victor Matfield o Afrika. O ma o le whamomonga fo ila le lalolangi le tangata Pasifika Sāmoa. Ia. O tana umanga le tama mua na tau wal whailonga lea. Ma lai fo tato i loa le history. Ia. E le fo ina e mafo e manatua nei tato matua e mafo fau mai. O le whaalonga mai. Lua fe male lima o le urua i Pasifika o le urua i Sāmoa fo ile na tau wal whailonga tana umanga. Mana ia. Ai na tele i mawaina la. Ia. E mai le lua fe male ono manu malo i Richie Makoa New Zealand. La tau wal whailonga lea o Chris Latham o Australia. Paul O'Connell ia o Ayelani, ten kata o New Zealand, Mofari du Beres ia Afrika Saute. Lua fe marifitu man manoe Brian Hapana o Afrika, la tonta o val whailonga leo Felipe Contepomi o Argentina, o Juan Martin o Argentina, o Janik Josian o Falani, o Richie Makoa o New Zealand. Lua fe marivalu man manoe leli i Wales o Shane Williams, la tonta o val temina o Sergio Borrese o Italia, Dan Kata o New Zealand, Mike Blair o Skotilani, ma Ryan Jones o Welese. Lua fe maleiva manu malo Richie Makoa o New Zealand, la tonta o vai Temina o Matt Kito o Australia, Tom Croft o Engelani, James Hislip o Ayelani, ma Brian O'Driscoll. To tele la tau Brian O'Driscoll o Ayelani, Fori du Beres ia o Afrika Saute, ma Francis Stein, Afrika Saute. Lua fesfulu to man malo Richie Makoa, la tonta vai, Kurtley Piolo Australia, David Pocock Australia, Imenol ia o Falani, Meos Muriaina o New Zealand, ma Victor Matfield o Afrika Saute. Loinga la le walua Sāmoa. Ia. Meo o Muriaina, ma tana manga. Ia, ma whalongolong mai pela le history, talfasal pito. Lua whenua tasi man malo tangata leo theory tisetua, Falani. O ila tauntau vai o Will Kinney o Australia, David Pocock o Australia, Jerome Kaino o New Zealand, Maanonu o New Zealand, Piri Whip o New Zealand. No fa. Fa la Sāmoa ni utau wal whaidonga lea. Ia. Nonu, Makaino, i le luafe su tasi. Luafe su lua te man malo foi ten kata. La tauntau wal whaidonga lea o Owen Farrell Ingelani, o Frederick Michelek i o Falani, o Richie Makoa o New Zealand. Luafe su tolu man malo Kevin Reed o New Zealand, i o la tauntau vai o Italia leo Sergio Borrese, Ben Smith o New Zealand, o Ibn Itzberth o Afrika Saute, ma Lei Halfpenny o Wales. Luafe su wha manu malo Brody Retallick o New Zealand, a tauntau vai Temina Johnny Sexton, ia o Ayelani, Julian Savea o New Zealand, o Willie LaRue o Afrika, ma Dwayne Vermeulen ia o Afrika Saute. O lima. Lima Samoa. Luafe su lima te man malo foi ten kata o New Zealand, la tauntau vai Michael Hooper o Australia, David Pocock o Australia, Julian Savea o New Zealand, ma Greg Laidlaw
o Scotilani ma Ellen Wayne Jones o Wales fa lua lan tau va Julian le fa longa ia lua fis fulu ono man malo Port and Barrett ia la ton tau va ai Owen Farrow o Engelani Maro o Macho po Maro i Toche o Engelani Billy Vudipola Engelani o Jamie Hillslip o Ayelani ia ma Dane Coles o New Zealand le la wei ma le tonga le wei ton ai sau mai o i Engelani ia stamale o Billy Vudipola ia fa au pea ia le tatou lisi le la uma lua so fitu manu malo Port and Barrett so o le lua tau vai Israel for lau me Australia Owen Farrow Engelani o Maro i Toche o Engelani Mariko Ioane New Zealand fia la Samoa ono Samoa ai fa aluan tau vasa vea so valu Johnny Sexton o Ayelani la ton tau va Port and Barrett o New Zealand Rico Ioane o New Zealand o Faf du Clerk o Afrika ia Malcolm Marx o Afrika fa alua Ioane lua fesfulu iva na malo e tangata leo Peter Steve Toit o Afrika na tau vai Tom Curry o Engelani Ari Savea o New Zealand o Cheslin Kobe o Afrika Joe Taufete o Amerika ia ma Wayne Jones ia o ia po Alan Wayne Jones o Wales de volau fa de walu ari i fitu ia lua fe lua fulu le sia award na faia no le covid lua fe lua tasi man malo le afa Afrika a falani sorry o Anthony Dupont la tonto vai o Michael Hooper Australia Maro Itoje o Engelani ia Masamu Gerevi Australia lua fe lua manu malo tangata le Josh Van der Fleer Ayelani na tau vai ia le Afrika leo Lucanio M ia o le afale ne Afrika o Anthony Dupont ia ma Johnny Sexton ia ma le tau sanga lon nei ia to faila ton tau vai o le Afrika New Zealand falani ma la ia la mal malo New Zealand mana ia Ari Savea tai mua mana ia Ia, talwai ona o leo so malitato proklame o le peon masania so ngafua o vasta itasi le tulai se fulu. Ia, tala laulungo vai yaso peon fafonga Australia. Ia, e tele la fo ia ta alonga le fia tu inatu. Salo po le tulai se fumaltasi taimi o tatu fa fia fianga so filoi. Ia, ona amat fo ileo na toia ua etnisi o ta alonga. Ia, ai mo ila tau ia na mafuta mai le taimi o le tato proklame. Ia, fa malom toi fa talo fatu le taimi. Ia, tala me tato le na taimi na le te o le sfultas. Po le sfultas. E la tau ile i momu seava no nei le tai au. Ona ua pisi mea tatou leina. Ia, ia mla fo i fa wau i ona tai le muli po kalame. Spe se la tala tu leina sultas. Ia, tala leina sultasi. Tatou fa fianga so filoi. Ia, ona tala fo leo leina tatou fa soa le taalonga. Toi pauhane o le aso tatou fa soa le taalonga tai au. Tatou fo i ni mea fau. Ia, mana ia. Ia, le la tatou pese lea. Ia, ona soro le ma tatou kalame peon masani ai tatou te whailoa ele tulasi fumaratasi. Ia i fianga so filoi le tautua le sifonga lau mua le o tātonu le tūlai se furu.
So sili sili le manongi ta utino mailo ta ofi mausali lo fa amaoni tu ma pe se io o ile oti ta la la afio o e ayalu ita tu ye o bailo tama tofa ina soifua Lama alif sili sili le sasala Itu e fa o Samoana E fa ato sinai o anganga Ya te o e sumalete ine tau sala La ula fala wa avea Taluai o e sungale mana mea Pea fai ua elekea Tu uai pea sia mea e tafea La upua tau no fone nei tau Wai so se e sili le la lelei Ma le fuaro sa mumu E te faata patima e tuli usisu Ta la la Afio oe ae aluita Tu Yehova ilotama Tofa ina soifua Ta la la Afio oe ae aluita Tu Yehova ilotama Tofa ina soifua Fatalo fatul nei tai au fo malo lava le soifua talitono lo o maua le soifua lau lelei i le mamalo le au faafoga po o fia lava o loo mafai ona e maua mai le tatou faasalalauga ma le tautua masani a le siʻofoga le laumua i Wellington nei o le taimi foʻi lenei o pokalame masani o tala laualuga o le vaiaso pe ona masani ai i taeao aso faraili e taʻitasi talitanoa atu ai ma le afioga le aliʻipule afamasaga te alomoresi faalautele nisi o mataupu ona laualuga i talafou nei vaiaso ia e maise foʻi o nisi o vaega o loo ia le tautua ma le auaunaga a le siʻofofoga o le laumua talofa malo soifua laufioga afamasaga Malofo i Sabrina fatalofa atu le paimoluga o le tatou faafofoga ni taeao malo lava le soifua mau ma le lagi mamā malo ia talitono nei taimi ua pisa foʻi pe ua pisi tatou uma lava e tapena ua le faiʻuga o taaloga lagapi ia o loo faagaso fifia saʻolotama te le vaiaso le nteaʻao saʻole maelia e la faisita mate pea taimi uma taaloga pea uma le pokalame ma lelei ia e vaega tāua ia sa faagasolo foʻi le tatou auaunaga e maise o le saililiga po le iloiloga o pokalame ia tatou o loo faagasolo ma pulega faafalamaʻi pe ona faia tatou pokalame i loo le sifua maloloina tusa o le lona tolu ai faaluanina fai le a foʻi pese o kika atono le faapugana e o mai iloilo po o talafeagai a
por kalame so fo malo loina ia male awala fa tino ai ale la ele company fa ingo ole TAS le fa pupu ai ola to pe lima e tau sanga tal bueno mai ai fa lesi review ia le uto mai tau sanga ni ai uma lona luo tau sanga talu na fai por kalame ia no mai foi la io researchers o review mai fa lesi so enga ia ma awai por kalame tono por fa salau via fa longo la to ile moni mau foi la fa fonga ia pe o tala fea ngai por kalame lea fatulungo por kalame ta to le tio te mi mola no mai la to fi tele la to fa longo le participation po le awai le ma tan noanga a mi se uto o le na talia foi fatala ula to ta to fa nga renga e mai ni to moni mau I por kalame mane foi fa longo wasa ia ila to lo tanga tino mai ana fia no mai tonu por fa sala ia mata fa fonga fo I fa longo I tal noanga nafi e muni a o le sulu e muni ele e mo ele ia fo ele e malmalamba le ngan Sāmoa ia ele ngate va ai le fatinonga e marima anel tai aulia o le faingol pokala me lungo ta to lavalitio ia to mai mo fo lungo ta to televisi wala ia mata in social media ia ese fo I te mo mole o la o fa se review fa apia ia mai ese mena mai fa apia la to ai no te nonga te mai li tio fo ia mai le pe o TV len va I ele ngate to no pot fa sala ia al potu I to fo I tato le spotel la to ia fo I mo le screen e va ia fa mama va ai fo I por kalame lo fa tino tato le tio mania na umala ia faile mato tanoanga muli au tala noela ia va inga o fa por kalamenga o tato ngaluenga si fongo la mua ia male fatinonga o tato por kalame tai pe le termina ile covid ana tafia o tato por kalame masani ia ai tato fa pito por kalame o mai mate tuina ia tulanga o le covid ia ma vatu ia fe au tau longo wala vale sila feel tato au fa fonga e manea lo na filano wa to was on my takes wo fi tele la to le mena va ai ia la tu si la to li potia a vo e fodinga mai le se meo va e la to o no sui fo por kala me lo le la to va ai e manea fo imale fa fonga I nai tanga ten wala au mai le la mo to le na talia fo il fatala ula to so soani mai ia holona lui le catalyst specific o ia ma tatou le va lu il fa foenga por kalame no foi le ia holona a mai ni vouchers na se ave matanga te na vidi mai ia ma le mo ia so fo o to e statement of us so ta ia tu la ia mo so voucher a ave le new world por le back and save fa so soani lo fatonga tulanga nei mo to le na a walta to por kalame ile asululu ia mana yo me fa pene ia ngal to ngal lue fa tasi wai tam fai ma to fa tulanga o ma por kalame tau sanga ma vatu va status ia to ia a to fa fonga fo ima utangia ni so fa tuanga vatu mana ia wai nga mo lo so fo ma lo loina ma ia e pe o le na ma o to luana vala o mai Hamilton oi so ia mana ia fa tai ia tu nai ia to nai Hamilton ia ai wa so fo ma lo loina mo tato Wellington ia la nga mo ila to tam mawat ia o le ia o te lo le telefoni e mfain so ta i to se so fa nga lo se mo le so ia mo e vai nga ta wo fo ia mai le so fo ma lo loina to fa manatu ia pe o le masina nei lea e fa manatu wai ia le no fosila fia i le tulanga o kanesa o le susu ia o le fa manatu o tu la volo mai pena taulongo mai nei vaenga e momoli mai e tato o le vave lavana na fa yo tong fitinga yo le bafo ina na fa sa ino le soifua mai pe i se fa talia se longa yo taimi ai le tu mai ava no yo fa isiaki ia mafai le fa ata fo ile ilo ai ia e pe to a o lo taimi wa tinga ina ia to a watu aina fa tong fitinga ia pe o vaenga fa manatu na lo au mai na o lo yele o lo tong fai la vai ia mai la lo tau sanga o le tu pa o te mai ta im fai na mata wa mo mosa
ono se fulu e po le lima se fulu e tanga te Pasifika. E a leo tutu mai lalo. Ma le vainga fo inga wala wa ina isi teine. E le i o le tausanga mi fai ona fai fo ia screen e po susuenga nei faata. E a la ua mi fai wa pole la i te ua a matana sa ulalo tausanga o tangata ia a fia. Na fo lau tau mi fai ele so i fo malolo ina. Tato wa tangata Pasifika lo ngā lue mapule vaenga i o le so i fo malolo ina. E fi nau im ta ufa pene mo tato. A ole tiutea ni tu pata mai tai. Fa ngai a wala ia wa mo mai e fai fuelo tongia. Wa a vave na mo ta wa fia oi. E fai ngo fien tong fiti. Ia ma fa sa o ina lo so i fua. A ne istanga te ia mali di ole fa mai. Ia o le vana no fo mala tau ai pe muso e oi fa ia siaki. Ai pe ole au ngana o le matou tau longo watu ina ia fa manatu ma fa ilo atu au wala o lo wa manoa. E ma fai e ona Facebook ngane. Fa lima nga iliong anga iliong no iwa tau sangan matua e leanga ba ai ia mana isi pe o tina maitanga ia maisi o ila tau mwhaiona a nei o ila tau ia le fa lima anga iliong no iwa tau sangan matua ia ne mwhai ona anga ba ai ta ilua tau sangan mwhai Elise tongi a Elise tongi fa iwa iliong no viva ia mana ia ya la la fina ula tu mai la lo tau sangan na fa lima na la wo mo wa ese tots fulu ma le iwa ele si no wa ia tia ia o le vei fo sa o le ia ia mai si pokalame na le soi fo maloloina ia ile fa tsinga na fa ile as fa November i o le te ominga ho ina e nai fa isia ki fua le soi fo maloloina o tui pui e fa ia fua ia mau fo isi fa amtalango le soi fo maloloina ia le fo inai me alo fai tu atu i tangata e pe awai le sofale o November ina ile hole pe nta ua mai le sifulu ta o le tolu le hole na ya tonu a wala fo ina e tau fatu sinai o to e me e ta ua fa pertani o free giveaways ia ai watu fo ia fai fela free giveaway ia tonu e fai fatu sau giveaway ia e ia skolsipi fo ia le tolo ale to e fa amna to mai o le fo mai i lalo mtanga luenga o tangata Pasifika ia mo tamaiti Pasifika po ila to fo i o fia mawaini skolsipi vaenga ia ile mta upo pe o fa science technology mta to engineer ia o le arts male numera mana ia o vaenga ia o lo tele ia o no skolsipi au tentonu e tato ainga e le o sila fia le leipo le hale process po le whainga o le application po le whainga o le talsanga ina ia mawaile tala noa ni sio tau ainga pe tala noa fo ia ila tau ia le to te whaafonga mai whaatala noa atu ma le Victoria University e tala noa ma fasidi e pe whaafia le wha tumunga o fōmia ai o fo ia nei o walo o tau ai le Yalu University o tau on si da fia fai su enga i alu sa iri pe fa fia na fa tumu ma fisili o le tato vaenga le Pasifiko fa ringa ma mai fo leo matau ia ola ua na fa tala no ia e so swani ya tato i fa tumu mo fomia awai o lo telescope sipi wa no university es elenga ni Wellington o kilani o le lo i motu i sauti ia a misela ia to inga fa pito ia esi scholarship e kava uma ia lo va onga toto sanga a va ia va pe mo lunga o tongi mta upuna te va e ia va ia to inga scholarship na se fe fo lo fa ngol student loan Mana ia pe o nisi vaenga tawana o le fi failo vo i nature au ai masanga le vava ia tu ile fa ma ile pe wanga ia nei i Australia o le a fia ile ia fai pula po fai mata ia fai pe o le ua e fio mai lama maltai fai ina ia loinga a pisiela fa ia loinga le to mo tato fa pe tato ina i marketing ni isa aton we e le taimi na mo fa ma ia fa isa mo le lo fiti e pol sa o nga lo to mon to le men tu na pepe le te lo vai ua le anga ma vai o mai nei le to e dile ya le la popo size lo vai a so la o le mana io vai pusa vai sa e a o tu te le pusa vai mai Sāmoa mo foi le fa mai le la o ye le fa mai le o amata na
fautua ina fu tātou le lalulangi le wa amatana pisi ai ta o le Panama disease ia o le TR4 e le o ta ongo le whaapunga o le Panama disease tropical race 4 o le whaaminga na ia o le whaalewe wha mai le tu sai fo i mwha mwonga ma e le se fungicide po se pauta e fo i ai le wha mai a la vea lolo tonga whai wo pepe uma whai le tonga whai ia lona winga la lau whatua ina le vaenga le Queensland i Australia wa vaenga na Australia o le tele o tonga whai la ia ia a la vea la tonga whai a whape o le whai na tuto o e sau le ainga le o le Cavendish le ngol to ai ngā whai le na mai lalo Pasifika ma whai le po le taimi o le tasi fia e lima se furu e leo te wa e tui wha maumonga ia e tauna e pole pe a le vea lo se whai se tasi o lo tonga whai o e pesi lo le vea ma whai o le e mani e fo o taudo le o kauro si aki whai su e ngai ia o le Cavendish wa pe pole ale me tau le Cavendish ia o le ngol tangata e tangata sa ingo ia William Cavendish ia o Peltania ai sara ia il fai le fatto angara uno fo to le fai tono le hot house fale vo ia va vo malu lula to le Pacific ia ola ia le fai fu le fai ai tu mana ia le sumo di ol fai le ia no fo la to fai le mena ta o le clone o tão fai ale fai fa pena ai to ia tele io e copy ia ma matalona pasi mai lalo Pacifica le ma o ita to fai ma to sol talanga na le mai ia ai o feo inga fo yo va ia sola ma fela wa me ia ma mo ia e o fa la vela ma ne o tele o fa ita to le nei a mo lo fa ma ile tu sai ma le fa tu anga le mai ma lapta inga ia ma tai tu tau fa ia o ne mo vol to tu nga fa i wa e pepe u mai a wa fa ia de o la mai se fatu ai tu to mai le ia e te mai fa i pe yo a tipi va le fa i to ta tu po ai fa pe na fa ngo fia ia on me na lai foto ina ita to o fa pia ala vea nei la tonga fai o mo tele o tu ule mo mo ita to fai lo winga le to mo ni fai pule fai keke ke fai ta ia pankeke o me umana a via i ia a tonu e o me te foi o leva ia tu fa mai ele ese pauta e po se fanga fai e fai ele melia ni mau sa intisi ala o fai me tau ale o fai me se fei nei me o tau mo si ama e pepe ai fa ia ale vava ia tu sole iva te se male iva pasene o fai nei e pe ngausi ma o mai tonu ni usila o le to inga le pena ta Cavendish tu sole iva pasene o fai le export ma mau foi tato export mai no ole mau i fai le mai New Zealand e fai no fia le fo le Panama disease e o le la e la pta i tato foto ina ata mata i tu le leima va i pui tato e fai fo i te o fa sa e nisi no na to important ni fai se umma le taimi ne ia tato e mai fo le ia APC ala la to fai te di i te o mo se pusa fai e mai e mal fa mai tonu e wa New Zealand sa le ola ni fa ya sola ale fo o le ola le pito i matu le motu nei i matu e wa le wa matana vevela sa le lo inga lai tau fo na va New Zealand pe fa sa to me ni fa se tau umole special fa mai en to mai la i te o pe o mo to nga fa ile o kila o ile lunga to o kila ni awa ile fa pe ai pe volanta we o kila ni o le misiluki le misiluki le fa pe o fiu so e me so e pe la vele misiluki tono le Cavendish wana to inga o le ai au inga le Cavendish le fa pe ia tau ti o le vele misiluki wa ma na ia fa ina ai ngo fi to e televo Sāmoa se to so a fa pe va i fa i Sāmoa se fa si so ia na ta o tu le pe la vele misiluki mo se fa i la mo Sāmoa ele so ia o le fai Sāmoa ia o le fai pata fai palangi a le tu fai palangi le tano le ta o ta to le mo le o ainga le o le Cavendish ia fai na o tala no ni fai mon to tala le sia o na sa fai nga luenga malo ia so le Sāmoa ai la tu le intia fai lan sa so ngo fai Sāmoa ma tu sila na recommendation po le fai pito sine le mo ta ma fo Sāmoa
Ai watu lana recommendation. O le time man. O le whaina ele mana ia ti. Ele whao ngai tātou Sāmoa ai ai manu ai. Au tonu o le whaina e mo fatu. Ai tonu ai o le mea nei whapere intia wa leo tātou wa ine leo ngao. O tau mawhai e si tā. Ai o le mea nei wa e tonu le. Ale, tau te le. Ia nā toa i ngā whaila nei le angan i le veno fia i. Wala e a whapeo se whai ola mai se si. Ia lo ia le la vele toa i ngā ainga le ia i. Ia, a whapeo o te fia whai ia. Mawa ai ele taime le toi mo le whai o tae le se sua whai. E toi mo le keki whai. Pankeki. Pankeki whai le whai. Ia. O le taime ane o le whaatau, toa ngai whaatau. Me whai e stanga ta whaatau whai pula ia na. Whaamalo lea pe a whaamalo lea. Isa e toi mai whafo le taime le o le taime sa ai le. Ina le se wha. Malo. Ia. O ni som ta upo o masanga ni fui vai sopeni wawa e atua i upo whai o le malo. Le fui sa vesi i. E se fo pe o tu singa i lungo le Twitter i po le X ale. Ale ta i o le vai whai New Zealand First Winston Peters. Ia le wha pe na tua i eile. Le sa ve mpale mia o New Zealand. Lona le wha i loa vaenga i e wha tau i o sa wha inga i wha tau lisi. E na tupu i le tau sanga le lua festival i. Mane o lo wha ngā solo su e ngā o ni mena tupu wha lewe lawe le na tupu i kalai sete le na whana i tangata terorisi a muli ane pe lima tasi i tangata na mali liu ai. Ai o le ana o no fofo i a Winston Peters ia avela na whaalinga i lunga o le X o le mena sa le tafa ingo mo le Twitter. Ai o whaatau fo i Elon Musk le si fo i billionaire mau mea le lolo. Ia no fo lola i o ia sui le ingo le X. Ia temila mo mua to whaalongo mai fo i polkalame o tano tomato le X. Ia lona winga o le si o le Twitter le ingo mo sa i le a fo i le polkalame le whaongai tangata. Le lau whailau na whaadinga na ua mai susu enga. Tau mai taimi na whailoa ai le ai sa o mai ai le ofisa o le pale mia se whaadinga. E le mea ona tupu le aso lea. E a lea ua so lo Winston Peters ta whapea. A lea la le efto ai loa le tunu tauna mai le pale mia le former prime minister le sa pale mia mo ia Jacinda Ardern. E a fo e tau mai le tunu po le alimena i loa le taimina. Ia, la ua whailiwhaalinga Chris Hipkins. Ne tai nei le toa ale leipa. Ia mas Kamel Sipoloni. Sa whailau loa ma le pale mia mea te tupu. Sa whaile press conference. Ma tau lia taimi fo le COVID. Ne te vai atua le pale mia o tūla i mai ma whai mai an sau noanga le tunu. O le mea fo ilana tupu le whaile lea. O ia na sau lunga tau mai le tunu. O le mea o tupu. Ia na ale ala o fai atu lo no fo lo le ofisa o le pale mia o le leipa. Ambai mai whaalingo mea na tutupu mea. Ma mai le tala Winston Peters. O i o tele ilo ya ulan mea na. A le tele o nei tala le waru fai. E le ambai al pale mia mea le tunu a. O ia sa sui pale mia. O ia sa sui pale mia. Lona winga. E le fai tau e ia mea tutupu tunu le fai ngā malo le nei ei. A le o mene whaalinga whapeo. La lau whamai fo i matala ane pātia le leipa. Tau na whaisa whaato i senga. To e se lau whaamtalanga le na tae lunga i le o sao i le o tu so le mena tau le misinformation ne whai pole ne. O mawhawhau nei la o le tau loma fo i whaatanoa ngā laksen ma Winston Peters e whapea nei lakse o to i ngā mea la le whia ngai ma. I au te le loa po whio o i tanoanga na. Ai i ne ma nei ale i la wa ai le tala sa le lea Winston a pe te o sui mai ona winga nei taimi whai nei tala le tala whia ngai. Ia ai se wawa ai fwoi po whio i me sili na leo wa whaasa o mai le ofisole. O le leipa. Ia malai e umafa o mongo tala no whai o lai e le ata e tu macha sinam tala no mai le atunu. A wha pena misi a ia na ia matauria le whalo lawe te le al mena tu. Te ofo fo iau le misi. O ai e te mi tala no la o la le mena whai. Leina lana whai. Sa whai le. O le foi laua tatewe atu i tangata ia o le tonunga i Mosalemi tonu lawa ia pe o la atu i whaolulu. Na foi pi se tasi ua tali ane i ai
Ia Winston Peters ono ia tua inga whaapia ma whaamatalang whaapia. No inga lai lo mai tanga tole taimila lana ona o le sa whaanongolongo o mai fola sanga sa whai mai le taimina na mai ana tupule leo sa inga le. Ia pe o mea na whaapolkiki o le tupu a foi a fairo se tala se si ai te o mo ane ai mai se foi la so ne le o mo o mo fa mo mo teknologi le o ia ele pe so la fa ya la uma ale si e mo mai ale mo le recorder po se me ya ni le mo le ata ta o le e fa intala na it fa le fa ne fa se me fa pena ai se tato fa tali pe fa to e se ia va samane o te iloa ele o ano ia te sinda ia la o se alo na sa o faila na ia umar faila na ia ngalwenga sa to fia ia mo New Zealand o le to va i tua fa te lie pela to ia le fa tala se te pia e wa pe sui palmia taimine ka mel se poloni le fina o malo se ia fa se fa to se nga na le fiona le fai pul ia ma o le vava ia tui vaenga ia pe na ia fo fa mal malunga pule nganu fai to mano Wellington e masanga ile vaenga le o le fa maonia polo la to talia na o se no fo le a maori tono o fai nga palo tai o fai nga malo light io o le fa mautu ele ngata i nei porua au i fo Wellington mai i fo mai sia councils a i mo pule nganu o la o fa mautu le la to no la to fo tu la fono lo fa lo to i fale ia no fo e ave mo maut o le mena o le van tam fai nei maoli tam fai fo fai nga malo le pale un vai atu ia meni si fo ba fai nga malo mo e va ai po la to no al me ta una fa ta o to le mta pule ale o va ia tu ia o kilani ila to fono yen fai ta roi nei ele talia ele ai le tele fo il malo ala o fai la to no le ele ta una ino fo ta si al palo ta si fo ile le o mo le ia me tonu ana le fina o ia maori ilano le treaty of Waitangi le fa vai le fa ta tia nei amata mai le fainga pa anga fa ta si o pa langi le no mai nei ia maori e o fa ta si ele e le lanta vai fo fainga malo le o faina tu nei fai le ko kam ne si o fa ta si ave vai nga ia va ai pule maori vai nga o fiu tau fai lalo whainga masani. Ala e le anga ia wha mo ngo tūlanga o nei maut. Tai peila o le health le Maori Authority Health. Ia leo wha mai whainga malole o mai a mai a vese mena. Ia le rau a mata ma fwoi lau whanangolongo mai nei pule ngānu. E le o iei le loto ma le anganga o malo fawia mai nei. O whainga fia la no la toto e soloia mea o lewa na tam whai mai e isi whainga malo ma le atunu. Ia la uto e avea. E leo popole ala la tau a mai lofa le tau la foi le fono ma mo wa ele mana umia e fa pia ele fa ina wa ele fa tio mo ma lo pe fa se a mai fo tato o mena la ele nganga o malo me la na e fo le uta mai mau o le sa ta wa ngai tato tu langa e te tau na lo ia le me e fa sa mo to fa le ale o to fo tu e ai wo ia tu nei Australia Lenta ta no foi no tau so e mele voso le leo o nei tangata Aboriginal tonu I whainga upua Australia. Ia lena whai ina talua ne vo I whainga palota. Ia lona winga e whipe whien tau sanga to tala no namta upu Australia. A pe le la to e fo I tō tātou. Ia. Nā alu sa lulumba a leo to e mai fo I leo to e mai tua ia. Ia, o te le lo wa ia to isi lau whanua lai au kilani lai whai e nei pula ngā nu nei au kilani. O whanua maoli a. Ia. E wala to le tani e nela to palota. Te o mai maoli tu tuli e se ai o so se me whatu le to. E wa o le wawa ia tu pe o le sui I tonol pule ngā nu o Elf Filipaina a le pe sa fina wina al mata au pule a lea. Ia a le ua toi tu I whatala noa pe. Mai foi ma partly o foi le ngo si tene milonga mo pe to do Sāmoa ia pa Josephine partly yo ia pe yo vai to foi le mo mai le ata tano anga o le emotional o te lo ma fa te ia mai o foi tanga te ina pa lota o ne to ina fo ia a pe ana ia e fai ngo fia na fai me o kilani
Le lo la po le la ngono tata Maori o kila ni la wel temi nei. O le mea na le whalongo se leo Maori, a isi temi tato whalongo fuela i e. Mo ile ne. E leo pe to si i mai e la wanga na le treaty o Waitangi wa pe vai. O mea ia na fo to no fua. Mai e wha mo i e lo le tala le fina so a Maori. E fiu wai tamu vai to alanga e maloa au to tele o to mto whale anga. Ia, a le ana whai eno fua a le fo to a vesi. Ia, tonu le tula fono al palimene. O le ai no fo e fitu a Maori le a. Ia leo mo la to sino fo e wha e tonu le le. Ia, le la ua vese mai pūling. Se tato vai pua me siri. O nei po rua ma Wellington. O le ai muli a tato i wha. Miena le tato e mata i tu i me fide mo le tunu. Ta o le lei. Ma lo ia se i vai foi ia no toe wha wa wele ta noanga wha tai. Toi whaatalo whātu nei vaenga o pokalame pe o nau tau whaafonga mai ia o le pokalame o tala laualunga o le vai aso pen masani e asfarai le taitasi. A masanga I mo le tūlanga le fsuia ingo le te konolosi pe o nei eile lalangi nei vai tau e fo I vaenga I pe o whaalongolongo ato whaasena ile AI po le poto fo ile a whaafolinga I o masini e suienga I o ngatangata. Pe e whaatatau le copyright po le Mane, a tonu me whawhonga le tunu tato wale tiu mai tausanga taluno o yei tonu whamata tano o mata opu I o le sire vaenga sa whainga runga mo moia o te le sauni.
ia ma o e folo la o fa mtalango swing o technology mulmuli foi ma fa mam la mani so me faina no ele le mato foi sai linga ma me fa pena o le masino november tau sanga le mo vai le sa ma tenta to po lusu ta se po tau sanga le te le tan no le mene o AI le la ma te lona faita to le artificial intelligence ia po ko nga po kalambe lungo fa technology e ma fai ei ona fai ngofia ona maua o e fa mtalanga se meta na fesidia ia no fota mai lo fa ngongo pe mana fai mi se fa ngongo lan tau ia em fai ana si alu si akima so e mai na mata le Microsoft ia Microsoft le po kala me uma le fai ei tato to singa o ia fai ngole Word ia ma fai ngai fo i mal po kala me Excel le fai numera ma me fa pena ia vo la o nei lolo e si company technology la poi e le Google ia ma le Amazon ma isi fo ma le Apple ma isi ta mai company light e a nga tele le mele ta o le artificial intelligence ia o vo la to copy ia fai lo ta wanga o fa la vela wa fina we ne ma le autostala o tangata fai la to musika o le lope fa fiana to i pui la to meto tino e la lo fa tu la fono el copyright awa ala tu nei copy mai le pese le si sa uso e la pese ma fai o e ona le pese le fa longo to le fatile al pese o e na lo le mo li tangata al fa le vel termine e ma fai ya ona fai el computer le pese ai le o e le pese po ai pese se le o tangata i tonu a o fa nga fa penale o telele le vo le fangta o le muli tai le to inga tu la fono le ia o le vo ila e fautuaina ia le ia malo laulang e tau ona amatana ngā lolo i tasis tu la fono whaavao malo pe tu sai malo laulang e pui ai e tu langa o meto tino tangata ia e musika o tu singa e lunga e wa whainei sau tu si sau tala se whaama ai tango publish lunga le openga pe tango la foto le stanga te lunga le email e a o le kukoli a fa momonga na wa le wa va to o le stanga te e a o le kuko ia ona le le Gmail a fa pe alu le Outlook lo inga o le Microsoft wala to e le Outlook e e ma fa ya no la to fa ngani va ngo lo tu singa e tali se fesiri la se me e ta mo se me o tatanoanga le tatano fa Sāmoa le Kevin tisi fa ia ai te o se fisi fa Sāmoa ai o e fa pena fa nganga teknos e te o pu e te moni vai ngol tatalo e fa ia no lo le la tu fa tas me la tu a o la tu tam fa ia va nga ia o le la o le fi ne ia creators tanga te ia no fo fatu ia tala ma fa o pese me le la fi na ne pe fa la tu e ona ia metotino ne ma ia o so mai lo le si company le ia le si to inga finga fo le tau o le night shade NIGHT is HTTE man fa bonga sau poise na ia to inga fa mtalanga ia tu lunga fa le anga le me la maria lo foi tau tu le so ngol me a fai nei sau tala ai te o sau fa mai o le tala noi i tai fa po mai ai ma faina on saule por kalambe na fa le ngai lo su ngale fa e mai o pusi e sau ai le o mai le la mai le fa un lo su ngale fa o lo inga la tau fa se fo e la tau ia fainga ye lo ai e pe wa tele le pule sau wa pe o pule tutu e company nei ia me to tino tangata e se fa mo bonga ma tu singa le la o fa ye isi me ia a watu lai fa ya tu le AI le Google fa teteng se tu si masta fa ngongo fa tau i pusi a te o mai le pusi le mai o mai o tai fa wa a tonu se ata fa tai ina me e pe fa lo no inga la le vo la po le company le fa ye le artificial intelligence le vo ila fa le anga me ia al tala la ulila e mate le fa le anga me o le mate puia le ya te tau tangata e ona me to tino ia awale tatano taluai e o le Meta le Facebook wow tu singa le alunga e me fai ona uma la to e fa male fa momonga na e tu e ao e fai ia tali o me pa fisi le tu stangata
ia lo ngol mena le utupu la to fita wa ia la wa ngai le tu sia ia po kala me technology wa ole sia tau fa me mo ia la to tu ia wa tu sia me le la tau fa le ngai o ne ia se fia ia mo la o fi me lo fa tanga ta ia si tau pui ia me to tino istanga ole la o ne company a ti di tele la to tu ale a o tu me na tu si ma fo fongo isi ia ia o toi mana tua i fo ile lau saunonga msanga i stapo kala mene fai e me se lau wha maunga i o tanga tai pe lau o emaili ia emaili fo i wale toi wha o maina moa o la wha pesa i lau email o te le lope wha whena o toi alu i e su ea o lau account po le la ta emaili lea se i a ho ai se i tape ia a fai ala wale mawhaina whaina winga la ua mai ai o mawhaina au e fai ngofia alu kuko fai how do I get rid of my email account how do I search for my previous email account e ta uma to ya o me te wiam fai e wisi taimi e whaasino ia company na online company lung e tango tongi si tupe e ola tō sue e mai fai wha mo le tape ma mena ia ka si tape te vola tō au atu o pauna po polinga vea tu tape e tu mo la tu tape mai ne a pawana me tasi me fai mai te ole whaasino mai te ole whainga ia na tofu ale oi fai le me mo tau ne siaki po la le password ngai fa nga mo ia wa a visi le me na fai le los full tau sanga mo ia mo tu nga lo po le password ai pe o me na au stangat ele le ia wa tu si ma la no to password a va pela o stangat fa pena ia le ila em fa na su e po a password o imit ia wa sa o si sa i email i stangat o le to fa nga ai nei te lo email i stangat le fa le gmail e sau le ngoa numero tasi, numero lua, numero tolu o isi wo se lau mo long tupu lo inga o na whaina o email ese wha ngai la tau mai le taimi tua sui ia au te le lope na sui ma mai ma wha monga la nei mumua ai pe vaenga na mo tatou ana fo tata no le vaenga le teknolosi tatou mata i tu afa pe o ni tala o tau me tau tino lai lunga fa ini wha msingonga o me Sāmoa ma te o wanga ia o tatou fa Sāmoa e mwhai fo i stemi la tamai ai koko le mwhana e fa Sāmoa le masini leo ia matari mai wa e lunga e fai translate e ale pol kalamena translate pol fali liunga ia na la tua pe tu e tonu le upalangi ai mai translate tu e mai pol ale le ngana le timna fa fali ia na foi le Sāmoa ia na so male o e male up Sāmoa ia polisa wala o il fali liunga la umle tu e tonu i a pe o mena e a fa pe se language commission vo le tato e a manatula to fa pui malu le ngana e tau fo nga lu vai nga le ko ia fa sa o le ngana le ia va se ia fa sa ai olta to wa pe fa pe la wa le ngol se to na o le sima fu tu pulanga le fa ia mo tu pulanga lu mona sa o le wa o isi taimi a va ia tu nei fa le liunga fa le upu ai le o yai mansua i se fo ia tato ngana ma ole wingo le anu le mele tal no ia na ia o tai fo lai vai nga yo te konolosi o le va ia tu i le tu langa o le o pe o se o la to yo o stete nisi stete tono o America le fo o la to fa i se tangi fa sanga i le meta fa sanga i le Instagram fa pe o le o penga so ta inga i o le mawele popole o le atu vale o tupulanga talavoma ma waisi fa ama na o le fa le vela so se me le ia i la lola e fo nei tu le a to no isi e tau fa valea o isi tau fa se o isi fa tau nau ia o le mela le o molia nei le Facebook o le meta tu so o le fa maluna o le Facebook o le ala o fai su enga o mo wone ai ia to tele o tupulanga light o le va ai tu ai nga be e fai tau mata ia e le tal fe ngai mo ma fo fo ta metiti o le ala o atu vale isi o mo isi le popole ma me fa pena o no tu ai nga me e tau i lungo su o fo yo fa mo fa pena i lungo o le computers ma a mi sa telefone fa ia ma devices fo io Chromebooks ma me fa nga ia onga
Le la o su ne e si state o medical company ne. Awai, o le o mawane, na fai mo le lato i loa. E se ti ai ta mai ti nei mo to te le tanga te wha ngā ia la fo ili pokalame le. Ia, pe o mena le wa amata wha amata mea ia i state Amerika. O te loa la wha solo fo i laulangi na su fo i eisi ia tunu o laulangi. Ia o le European Union i o wha atasi a su nei company i le wa fo i na su le kuku, su fo i le. Ia, loinga su nei fo ia e mama wai tupea. Ona o le whainga le le o whaifofua le sefe malisaunga le mua tangata e whaonganga. E le vai fo intatala noa le tele o pasene o taimi o tamu teine a onga. E alu i. A e vai fo le tangata matatua. Wa ye isina o le tele o le taimina o le sao wha i ai. Te fiwa tala noa tua e ala e alu o le Facebook. E o le se tala noa a matala i ai le o tala noa le tangata. O me tauna ti tilo tangata la tilo tala noa. Ia atono e mo fo inisi tono le falsafa pe o le fai tolu spa ia ali rola e vai Facebook. So o me ia o teknolosi le tua atono e sa o fo lakse. Fa sa mo me o telefoni fe vai tono a. Ia na tau la ia le tama fo volta metil me onga e volto e alu le Facebook. Ia si tatu tu le patai pia. O le vainga le masanga pia nei le reporti i le kiwi save le mai nei le reporti va pia si le atu le supa le Australia nei lo le kiwi save le atato i le ese o pasene le ai mo le sao fanga tanga mal fal finga menga sa e le si tangata Australia no tala no ina wa matana ngulu e se fulu pasene la na ia tu pe tu ton ia no ia o ini le amatanga o le super scheme kiwi save a New Zealand na amatel 12% tu pe al malo tu ton ia 12% vo ilo tu pe tu ton pe pule o pe sile tu 12% la o ya sa fama o tu pe o na tu ton al malo o mo famai na le 12% al maulunga o le se singa la Australia te le atu le tu pe amatai Australia o tu tato no winga a tu mo le 12% o mo le 12% al malo e 1% ai le fai na le si tax le wa ne wa le wa tax wa le vai mal malo o le atola le 12% al malo le mai le to avel malo le si vai ngol 12% le tax le la fonga le a ia ai a Australia e mo uma le vai ngale lo fai ta wat fo lo no winga le si senga na e mo lunga le tupela mo Australia lo tanto alimia em fai ana fai o si la company fo le tu to tasi le tu mo ti nei e a fianga inga matanga te whainga luenga le mo mia o tua la to ai roto a whai a pēr whai lau ki we save ai tatu tai 5% a wha pēr mo tua i mana o ia oe a pēr ia tatu hoi wha pēr ai a o tu wha pēr ai alu so si company e whai mena e li si alo o le tunu o le to alu atu ne whainga luenga e Australia maulunga te tongi la no fo ai ia malanga tupela le fape e se fulu fitu tesi mo le 5%. Wai vai na le sengo le 12% le talo mo se fulu fitu tesi mo le 5. To tilia lo ngai ol tembe di tae la titi le mo to la vale io pe aluno fo le si pane te la langi ai ino nga ai wa tilia ina na fa Sofia tanga te fioi Australia pe fa no longo il vainga atonu nga fo tata no il vainga ne mo le tupulanga fa ya eta tole ne wale o le lele o ina o le si vainga le te mate tu ye ai alu fa le negotiation mo lo tutung fa ye fa tata no le kiwi saver wale o te loe o te limana a mata o 12% o te mana pe a mata le fa po le 5 a pe tatu 5 o to fa ye wa e fa ye le talima no ya le 12% le a mana ia to inga awala na fa ye on tatu o le te le tu mai ngu te me tala no i wa e ala na mana na o ya o lo skill si ya ale telefo o to le titanga tele ni ngalwenga no no winga la tele ngalwenga ai le titanga te ngalwenga te una e lu i male o te fefe ai alu ye ai te o lo tfa pe mal fa ngalwenga mai fua lo tal sanga le me nei i lo malo si wa sanga tele o te lo
pe o fai e fai no tong ia la u student loan o la kule ka fai ngal ia o sia e a mana o ia o a pe ia wole ia o si foi company ava tu pena to di ma fel tu pela to lo student loan pe ia pe ia sa ai va ai talu ai le tata no ai ele me ta o le finder's fee ava pe o ile na su e mo stanga tel tatu company lo ia fa teta inga e mo o sfulu po sfu fa afe ava pe la tu tanga tele fa inga lo ala na loan student lo le se fulu afe a pe fa ngo la ko ai pe o ko lo stu la le se ngol tongi o sfulu afe na le student lo mo tongi o le finder's fee mana ia ava ai nei la ye tu lava pena pela na tau vol school fit pasene ale na la voa ale voi au mai le vaenga le Australia le piwa fai se la to meto tia mai le to ai ia la to tanga fainga luenga i tau sa ili te pela o leo i fal pui ia i foi tu pe te le ia pe o fa mai ia la to ina ia mafai ona o atu na mo meo fato sina o tal to pe te bribery vole le vatul tu pele na sa le fainga lo a tonu mo le numero ai le fai tawa fai o le tupe maua e te le atu le pe vai ai ona fo io tu tangata ai le fautuanga le o la te va e to New Zealand e mauti no le mete fainga lo nga pa e Australia wa e se alo la tu e fato sina o le tupe ai te va tu tuli o le Northern Territory le pito i matu e na lule no fo tonga va ina ile ai mo so fifi ina wa fo ile o le mena na ma fo i Australia la ne alfa pe ai te la tu fa nga luenga le city la tutuli o po fea o le tu nu tu de o le mena te al te le o pe la o si fautuanga na lo tu tangata ia e mauti no le po fele me te nga lue pe na e la ia wa ro te wa homesick te o mo mena to fi sa ai nga ia lo mana ta pena uma matoi so ia ingole ai tonu e o tangate faina fo fuanga le mea nga ia pe fo na tu ta to Sāmoa ai mai ni o to tele o tato na lo mai ni New Zealand e o sa ni malo mai le telefoni sia options bonisia va lo e pe te alu pe talia pe te alu fia pe na New Zealand le na moi ta tangata ia muli me tato io mai le tong fai tato e tia tato ni ia pe a Sāmoa le o tato fai le tio fai me va pena tato lo tuma ia ale le ia la lo e ta ingo lo a inga ma me te fai ia na manui ala ia ai sa foi nei ai le ngalu ia le se ngol nei mo Sāmoa pe no foi o po fe pe al foi Australia le me atasi ai pe o mena le o tata no to nga tupe mo wa se fu e se furu a fe si el tutongi ai avatu ato molo wa inga mai male tu pes e vatu molo wa inga fa po mo le si luos furu a fe o to ai e to mo lu tongi ia pe o mena na fitu na ila ia o saunga le mu ma to ni New Zealand o file mu lo la ngai nei e mo ia le titi tongi ia na fitu na ide po fe mo mena ta wo ia oi e no fai lo fai ai langa lo vai lo numero e o wa roto nei a te o sui me fai ale fai ngol nga luenga ma le tua inga fai nga ta po le fita nga luenga ye tangata fa fita ulima e na tu Sāmoa le muli le wa fa ta un fa le New Zealand ma o istangata e pe e mo tangata e tas ia na lu le va ai mo ia ma sa ili mo nga luenga na le la tu fai nga luenga ia ma tili foi pele le so nga la o le ia va tu mo le ai ia sa le ia sa wa pe o mena le tato e mo lista ngata la ai sa le ia va ai ma fai ale le ia la tangata na o tangata uma ai nga muli mai ele le fo ia ai a sa na fa le to o va pe mo te mile ro yo e se fa to la talo ni sa ia fa le ai nga tai Wellington o la to le ai le supo lu mo fa le ai nga le no fo le si to ina na Sāmoa e ai si tu pe lu mo il fa to le fa pe le ia te le lo pe se swafa matai o tanga te leo te vai e tia ia po tangata fo i lo le la to a inga no fio anga ale no fo lo mai e lo fa nga venga ale e stu pe tangata fio i se vale ale va pe a to ale di ma va pe ne o va pe ta lo fa o ta to pe ma fo le mena le no mai e su e tu se a mo so ni a inga o mai ne ia onga tamiti
ia le il tangata le no wai o lai e si tupe fa pelu mai a piu to fo ia u i de tu lango po fa fe no lo na ia so fo ngai ia al mea nai foi al fa lu le no wai le to ina le o le sia so no la foi na ai o to le si unga li pala mi o mai fa tau le me ai a vele tike lo na me ai a ia na uma le yo la no mo le so to tau kalan tau mofta so ia tata no le sia ngo so fo nga tanga ta yo sa i di malo yo mai nei o le foi no mai sa i di malo ale o no fo lu mo politito ma ia ai male sila mea e le se tanga tai le so na ainga ai mai se tata o ai a Sāmoa Pasifika e tau te ko ja ainga o matanga ta ia e tau te le lo ia po le ale so te lo le to te lo sto ina le per te no ta lo fai ia se a tanga ta ia tulanga i talonga masanga ia pe ona tata no malam tanga ia le no po fai sau peti mo le o le o talonga te no malo lo pe a ro to na talonga o male fai ma lani ma le o le e mo i sa fo e filika e se fo le na ia metotia pa wa tanga te tau pole i le o filika o le o wingi la iti la ia e sa te le la iti na to ru te vai ma la tu tama i fesil la tu fesil no vers so tama la tu no vers full na lo pe o tu fa ta alo le sa pe sa mo ia na ai le o te lo ai o su ia le o le o pele ki la wa ai ta lo ngai fa nei ai pa wal me le wa e tu pe timu e fa pe ma se malai wa po le alma sa ol sa tanga ta fa se ai le si tu o e skoles ai te loe o tano o fa fitai ai di fa sala le ta fie le ava no ta alo le e tangata le au huka le fa pe le fa ile le fono pe fa tanga ta alo pe le awa ana le ta ai malota to fa pe elanga li atol ma to au li ai si ta alo le au atol ya po ia malo alenta alo tangata ta una le au le ia o mea nai le ele tūlanga lei ai. Au kirikiti. O Engelani o te vātia Engelani a wha le tōmu i una toi wha intalo e nei fo ia Sri Lanka. Ia a matau leo le au le le champini o ia la tau le ia vo i defendinga le ipu le. Wa le sa champini ma New Zealand. Le tālonga fo i le mana ia o le nā tālonga i le. Ia au nei la wa ia tu loinga la o le mela i nei, tūlanga le nei. E tau na malo yan ta longa uma ai a fai ina isi au i tau mau isi ava no la tau a o te lia la fa e fai ina po la ni mena wene e lo ringa a fai ina tulo i le pe le toi lusi e male ava no tato fai a unga lana ia wana la tu ava tu le to inga ta alo vo le best cricket e le ngole be sasa le polo te mi e le vatu na fai ina o ma vole le wal mea a polo va ai ale tal tangata i le levo ia ale ai lo ia te le alfa le to ia mahalo va tai ia tapo inga le tapo inga pele pat asa manelo fa long me tano nga tu foi ma ta si fai fa le lo la ai mata un halu lo le ai mol vai nga la le a matai le valu pole i vallo tu ia o per lo tu o ese fai ina lo fa pe ia no folo le fi o te le ale al te mi tonu ana i tauna lo e mo mi se fa ma fan fananga ia o ia fan sa o lele ia le fa taia ia le tata po kalamena va tai fa la fionga masanga ia kalamena tala la walunga on nei foi vai aso mo fol fa poponga le vai aso fo manuel tapo inga ia ai fa so i fua ia mo le nei taimi fa so i fua Now
Le pafianga mia mai te mata e ia si lia utai ina ua se fulu lo minuti o te nei le tu lai se fulu ia to e fa malo ma to e fa ta lofa tu le nei taimi le pa ia ma walungo le tatu o tinu o le au fa fonga ma le au mai mo mai lungo tatu wala ta le si fonga le lo mua i lungo le tatu Facebook ia mai se le tatu YouTube le nei taimi le tai au le tai au le asonga fu ia i matu nei New Zealand ia le aso tolu se fulu ia o le masino topa ia tai au fo ia le aso muli muli ia o le nei foi masina ia on tatou fa feilo ia tu foi le aso lulu ia i le nei vai aso i le aso mua November se le vave o le tatou savalinga foi ia o le nei foi masina ia me se foi o nei tau sanga na tu foi ia wa tu lata foi tatou ia i aso fia wa foi fa ungo ia o le nei foi tau sanga le lua fe lua se fulma le tolu so le pe ia le 11 a mata mai le lua fe lua tolu ali ale o tatou tau no mai le masina lona se fulu ia manatu ia o le tatou fōlauga o lenei tausaga mai lava ia January ia sa puipui pea ma taʻitaʻi e le atua loutou soifua ma so matauola ia ua foʻi le feaga ia i galuega ma feʻau ia o tiute foʻi ma faiva o faivalo filimo le atunuu ia sa feaga ia i lenei tausaga atoa ia e manatu foʻi ia ua tele foʻi ia o aiga lea ua foʻi lele ua mafuta mai foʻi nei taimi ia e mai se foʻi ia po le taimi mua foʻi nei tausaga lua fe lua tolu ia lea ua tou faamautū mai ma seu aiga ia le fanau matua ma fanau lenei atunuu o New Zealand pona foʻi ua tou o i Australia ia o se suiga foʻi o le soifuaga ia ua ala foʻi tauatinaina o aiga o le lua fe lua sefulu ma le tolu ia ua ai nisi sa i nei i New Zealand ia le foʻi ua sa ili manuia foʻi ia i Australia ma Amerika ia ili ni tausaga lua fe lua sefulu ma le tolu ia e manatu ia o loo solonga manuia uma ia fuafuaga ia e pe ona tatou amata ai foʻi mai ia Januari o mai lenei foʻi masina ia a mo tatou i Sāmoa ia faamalo atu ia i latou o loo mafuta mai Sāmoa ia i latou foʻi tonu aiga ia le atinaina foʻi o aiga i Sāmoa ia malo foʻi le tautua ia i aiga nuu ia mafioaga ia mesi foʻi le feʻau le atua po le ekalesia o loo o ngalulu ai matapo ai ia le tele ia masio tatou atunu i Sāmoa ia malo le faio pe fa pe ona tu te mafuta mo nei taimi ia o le tatou proclame i lungo o tatou ala ata ia ale si fonga la mua malo fo le tawata i tiu te mafaiva o lo feanga ia i mo i Sāmoa ia ai o le nei taimi ia o le tatou proclame masani fo i fa fianga so i filoi ia ale si fonga la mua e le ngata i lungo le nei ala leo le tasi ono te si ma le tasi fa mo ia fa pe fo i lungo tatou o penga te failangi pe o le Facebook ma le YouTube ia o lo fa fonga mai ai ia le to telefo i so se vaenga le langi ia o manatu ia o le la awa ia tu fa fianga ma tala tu tatou leina pe ia on fa ilo atu fo pokalame le tau na le le ato le tau ia o le aso muri fo ini tau tala no ai ia i la kapil fa ingol va yaso ia ai fa so mai ona e tan se fulu au matua le malo lo tatou telefoni ile emo mai wo mu fa solo atu ai tatou potu ia ile FM o email tatou telefoni tele tatou tenu sa val au mai ia e fa so mai le taimi o le tatou proclame atal ta ia ona o mai al taimi le tu la se fulu ia mele ia fa pena te fa fonga mai le taimi ia sa e val au mai te fa so ia el tu la sa ia le ta longa le fa ingol vai aso ia o le tohe aso muni nei o lo ta ia tau tire tu tala no isi o peleki ma se ni la kapi foi ia ile aso ta ia ai o le aso nei ia le la tu le avono wa ia le manatu to tele foi ta to lo fo le lo fi fa ali ni fina ngalo ta longa fa ngol vai aso ila me se la ta longa le o peleki ma le au Africa Saute ia le la o tango tali atu le ia to ia la o to bala au mai ia fa ali foi so fina ngalo tu langa sa ta longa ia e manatu o lo so longa manuia ia ngaluenga mafuafuanga o le nei tae o le tatou atunu ia e maise lava i latou ia o lo ngalue mai ma faafoga mai ia i le ntaimi o le tatou tautua faafiafiaga so filoi se paia le tulae sefulu ma le lua ia o talafou ma tala mai Sāmoa ia auna i galo ta foi le tasi ia ona taliu foi leo tatou faasalalauga masani ia i le tatou aufaigaluega suga ia tasesa lemsem maise le suga ia tavitanua i le tulae tasi i le auli ia on taliu leo tatou faasalalauga i Sāmoa ia i le tatou ofisa autū i lalo vaia ia o le afaauina mai ia le tatou aufaigaluega le tatou tautua i luga o le Facebook ia maise o le YouTube se ia paia lava le tulae tolu i le auli ana nei ia lenei taimi
o le was 45 minuta o te nei le tu la se forma tasi ya le la fa solo atu tatu fa fia fianga ya e malo ale tapua i mai nai matua tina matua ma tama matua o lo fa fonga mai tonu ainga ya nei taimi ya e fa ta lo fa tu i le tatu proclame o fa fia fianga so fifiloi ia ale si fonga lau mua i Wellington ia me soi la tu lo lunga la wala ki mai lau le tio tono lau ta vale le tasi ono te si ma le tasi fa mo si fonga lau mua ia ma lo lau foi ta lo fa tu lau ave taxi o pasi o upa o lori ia ma so sta vale afi la valo e ngalu el nei taimi ia fa mo pe lo tatu saunga le mu a fia i o to ia inga luenga ia ma lo foi ono sa ia mionga pa se o lo to fi ave ia wa ia le taimi foi le e foi le fa mo lunga il pa se ia ia e la papale pe ma la lo sai ia ma futa mai tatu fa fia fia le taimi o tai au se fu 1 minuto te nei le tu la se fu martasi na o tala tu maltato leina pe fia vala mai e ale ai ia fa solo atu tatu fa fia fia nga so i filoi O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
la fuba wele ba umanga mai aloha fai eloa se pese reke e momoli ai tama a fesha enganu ele fato anga la fuba wele ba umanga mai aloha fai eloa se pese reke e momoli ai tama esili na vale reke esili na vale reke esili na vale reke iona pone ia sili lava ia le fatunga le reke ia po le reke ia le taunisi po le tau matou i Mexico ia na reke matalo fatu tatu wala au malore on sai malore so fu la le ni tai au Talofa malore so fu tina ia malo so fu la songa tai lava e mai le tai au ia manuia faftai ia mana ia le aso le ia susulu le la ia le ai ole anganga ia ole faftai le i talonga fo e mai tama o moatu nei ia e moni ai e te le ale toi fia pi fina ngale fafalia ia e te le ale toi fapieto e kikua ia wale se ao ngā ia pawale mea ole momole le tatou faftai le si au ia me se fo le coach ma nai tama le famalos au ma faua ia tasima tu fue au ma faua le kora final se koi ma falangi tasi ale point malo e sa lika ia ai ole semi final tasi fo le point malo ia England ale wo mai fo ia tato au ai ia pe wana nafi pe wa e sao o le ia le asoma ia o tano fo ma fau ia pau wale e sao a ele fa pe e mua uma ia mo ele tem faina pe fia ma fia tala toi anga fa apea ana fa apea ia pau wa ai fia sa longa tu nei tai au ile sau noanga tu foi ona o sau tu lunga li minuti ari pa per ia vai la o poco ko fa foi le lai lo uma le la ia metaria ia fia talong ia tere fia tata ia e fai mai io stavo felica fa pia ai se longa vilia queste fai che ti vuoi pensare foi lile o fa pia ia e awaina vilia tulanga wa foi leo te sa potar ma ino le talonga ia pawange yo le aso ia umaloa ai e uia ina tinga ia ai ia tato ona saia ia pawali mea wa talo fia wa mau estama adile ia ma e tau foi tato fia ia wale hurricane ole tama Wellington ia sa ole le ia le se mea pawali mea ia toi fotua i lisi fasa sanga ia le la sa ole pawali mea ia o tu ia la e mawale ola malo si tato ia tarsia yo tu ia mo pe tato malo si ia male fia vai ta wolo vidi mai Caterina le fa te mai i lo o fapia oile ai o fiu tam fai ton leila o fapia e o ngau kamalu lo ai on mo fapia ele ai e sa o ta simo tu foi e paua ne o taia o le aso ia le te pero le ia ai fa sali le foi mai o le awa ia nga la malo foi lo sunga ia papo ino tato ia se vala o tnale nei tu lo hat ia tele lava Caterina ia o me silina fo ia mo o tinale fa silinga malosi o mo fo o fia sia uma tuan le talong nei me ia o mo fo ia
Yeah, what for you? Le lope o ko, you know, I have Thailand to ia, but while me ia fata no man ia na itama ma ia ka va ia ko al fano no ia o fetang ia sa ila ngona mai ta so le ia ole ne ia pula sanga tele au support po sa felika po ia na tala to ia fa feta ia lo sunga tasi mana ia lo ne ia so Dei tele la Caterina ia lo fa tu ni fo ne yaso ia manuia le aso ia fa sai la fa so ifu ia na aval mana ia fa ali fina ngalo na tina ia le uma fa te mai fo ia le fio Caterina ia la to ia sa ta po ila Africa ia pe ia on fa ia tu uma tu ali na ia so ia uma fo ia ai sa le ia na tala te tari ia ole nganga ia e mo ta to fia ia fa malo fo ia lo fo ta to tunu le sa ta alu ol peleki ni sila ia me sel ta to ol peleki yo pe yo lesi au le ta to lona lua ia o peleki ia me se ta to au man Sāmoa malo fo ia lo mata fa na o ta to tunu le sa ta alu ia o peleki fa ngon vai aso ia me se sunga ari le sa ave ma kapteni ina ona fo le na o fa sala ia kapteni o fo Sam King malo ta alu malo fo ta po el ta to tunu ia le tala te pelta to le na ia ale la fa solo pe fa fia nga pese ia awala fo ila fa fonga malau mai mo mai ni te mo le tai au ia ele tau tu si fonga lo mo fa fia nga so filoi fa tala fa tu ana mloi malo yo ia na tala tu fita ngi si fa ingol va yaso ia o le me se ta tu to tangi ni te mia ia malo ta po ia mo ila tau uma ia o lo fa no pe ta longa te mini nei ia o pese nei o lo fa tu ta tu pokla mo fa fia nga so filoi mo tau mai le vai o tama ia Why?
Ya, to e fa o tu tato pese na o le o tam fai me tato wala au. Talo fatu wala au. Ma lo so fua. Ma lo fo le so ta si o mai. Ya man mi fa tai. Yo. Oi. Wa man tai au tina. Oi, ma na ia le tai au fa tai. Tai. E fia so ania tu fo ima, va fo te la ngona nga ile talo ngale a. Ia ale all black. Ia ta fanua noa lava ile fai ungo le talunga. Ia. Ai e tele ava noa ia sa moa ile all blacks E mo a fo ikiki ia conversion masala a. Ai paua wale ona le awa le all blacks. Ai isi o wa amatanga mai o le talunga lea. Sa o fa pia e fa wau pia e ari savia le kapiteni a. Pe o la o fa pia e sauia Sam Kane. Ele taimi la lea a umalua o la o le whanu. Ia e si ia le ipu, you know. Ai o mea e whai ele sao ia le whaingo o le tālonga i le kapiteni ana whaapea i rona ngona ana whaapea whaawau e sa vea mai ale amatanga te io mai le whaiunga o te loa ina la vai manu maro ia e paua e monifo ele tina le o mātu ia na yo tātou manatu ia ele kon whainkoe ki kuale la o malo ia e paua fa luma ya luma le awa anai tama e fa pe foi tama ari savea waka lo fa kwa ye I know ngau ai e malo ia ai wa o le taimi wa o male taimi ia te le o fie foi le TMO male lau fali pe o deficient al vaenga lea o mai sa le TMO le kaunga ko mai fua te longa sai akule ia asio la ngona na faftai lava mole afanoa faftai tele lava tina wala mai ia manu ia fo le nei aso ia se fo ia manu ia fo faftai mana ia tele le tau fai mai tina mai se lava mai tau atu nei tina ia wala mai pe o lai wala mai tono a inga nei taimi ia mana ia fo i tatou tala noa ma
o fai statu tala ia wa futulanga sa ile talo ngal fai ngol vai aso io e wa le lo le wa matana vala umai tina wa tamale sa vala umai na leila ia no wingo te mine o tina ia ma na ia isil ma io fa so na tina ia o matu ia wa no fo le lo fa ali ma ia le ngon tina ia il tulanga sa ia fo fa ngol vai aso ia sa le ia afta io le wa fo le wa manuia fo ia le sunga sa vea ia il tulanga tamata alo tausanga ia ile la kapia la lang ia ai lo tala pel tatou leina le o to luas 10 minuta charge fu lua ia o tala fo ma tala mai Sāmoa ia musika o le uli pe ate el fu lua ia ma lo on sa pa fianga le taimi o le tai au to 10 minuta na tale o le tu la 10 mo le lua o le tulanga le sai ta longa fa ngol vai aso ile sta la fia mo le tapo inga tanga a New Zealand lia o le wingo le tala ia wa le sa fa ia ina le au o le peleki fa ia ina le au o le kiwi le o kapili ki New Zealand ta longa ma le au Australia le fa ngol vai aso to 10 mo le ono ia Australia ia ile se fulma le valo le au New Zealand kiwi fa ia ina kiwi le fa ngol vai aso to e fa ia ina fo ile au le Auckland Warrior Auckland Breakers la vole le Breakers fa ia ina le au Breakers fa ngol vai aso fa ia ina tuai ma le au kirikiti New Zealand ia ile fa ngol fo vai aso o le talonga le tamisanga le o lo fanga solo ia I fe foi intia masalo na to telefo ita to na mata ia ita longa na fa ingol vai aso le po langi le limas fulu over po le tasi le aso ia tono fe foi o intia te mini nei o fa aso lo ia tamil sanga na kirkiti le langi ia o le talonga le va Australia masalo sa mata o mo ia le to tele talonga va Australia ma le awal black caps New Zealand fa ingol vai aso o ka se mata ngo feel talonga talonga le no mata mai ale amatanga tau ale fa ungo mata io tua ao ina le o mata talonga ona ole mana io talonga tau fao na tata ia Australia tolse lau valus fulu male iva la to aina mo valus fulu male valu tolse lau valus fulu male valu la to aina mo na mo ile limas fulu over ia na tau matanga ile tai mo New Zealand ai pita yane ia na malolo New Zealand o se talonga e se tau fao mai ale amatanga ina o tatafu New Zealand ma nei ole o tata New Zealand le amatanga e misal tama initia le fele le luas fulto tau sanga le anga vale le tamu al tatu au temine e se le mana yo le tata mal na so le o le toa yo o to va ai yaso ta alo kirikiti le tata mal le so ile se vesi ile se popole le temi vo ile pe faate masau pe faate ta vidi tu le ama mai taule le folele le pito le malai tau le polo e o te mana tua so kirikiti fo ile le tata mare
Ia, a ole tūla e whai lau tala. Ole se taalonga, ia, o whai ina New Zealand o le whaatamala. Whale leia polo, fo ilele na pa u, sapo, pa u. Ai au te masalo na whaape maua uma ia polo na sapo New Zealand. I taalonga ma Australia. E le oni ai Australia le tolu se lau. Lau wana mata ia ua tele. Whale lei polo, fo ilele sapo pa u. Ia maua iloa malea manole au titani Australia. Ia e tahi la tu ai. Ia umane ova ia limas fulu. Ua tolu se lau valu ai o Australia. Ia na tuli lole New Zealand. O le tū mata ina. E na tolu se lau valu wha ai o New Zealand na maua. Ea ai umaloa ova. Ia ai umaloa ova. Ea wingala la utala foi lele. Ua wha ama wina foi le talonga lea. O talonga mua lea o foi lele ua tele ni ai e tuli le limas fulu ova. Ia le ntai Australia. Tolu se lau valu valu. Ia e tuli New Zealand. Ia uma ova e limas fulu. Ai tolu se lau valu wha ina maua. O staaronga mata ina le talonga lea. Ia i le tau whawfo. Ia au le i tūle lei. Ia o iei pēr New Zealand. Lo mo pēlea wano New Zealand le semi-final. Ia pe a wha pēr. O lo le lei al teimin nei. Wa e luana whai ina. Ia ai o lo mo pēlea wano New Zealand le semi-final. Ia pe a le lei manuia i si talonga ia o lo so ma teimin i le vaiaso nei. Ia ai o le tūlanga nasa i le talonga i New Zealand ia le vai i New Zealand wha ingo le vaiaso. Ia ele o se tu le lei fo lele mo talonga i tono New Zealand. Whaia inga le opeleki, whaia ina le kiwi, whaia ina le au kirikiti. Ia, whaia ina toe mo le au basketball. Ia le na, aia o New Zealand ia. Ona o New Zealand ia a whaia ina nei. Ia toe malosi mai tai au. Ia, o le tūlanga na ia i talonga i tono New Zealand. A whaia ina nei, ia toe malosi mai tai au. Whaia ina le vai aso. E toe malo fo il mai le vai aso fo. Ia mo watu nuu e fifia e atia e talonga ma tele le tupe lang wai. Ia ale ua to sfuru tolu minuti ona tale o le tu la sfuru malelua mo ila tau uma fo iwa to e tau nuu mai le ngata i Wellington malanga mai Sāmoa asi mai e fa pe fo i New Zealand atoa fela vasa vanga New Zealand nai te fa fonga mai le taimi ia i le tatou pokalame ma le tau tuari si fonga lau mua le tasi ona te si ma le tasi fa mo po fo o tatou wala ata ia fa malo atu le malanga manuia manatu nai o mo fo i se maftanga fia ia le ngata i whanau, ia maainga, ia pia whai o nei mātuana, ia si mai Sāmoa, ia alofa te rātu le tātou pokalame ma utou, so se vaenga o New Zealand, so se vaenga fo i lalorangi o e whaalongolongo mafuta mai ai, ia atonu o ngā, ia le tau fo i le nātu nuu ma le ea, ia e moa i fo i utou le malosi, ma le whaasiri ngā malosi, ia wale asi atu ai ainga, ia po le fo i tau te asi mai ainga i nei New Zealand ma whanau, ia malo fo le malanga manuia, ia ai mese fo i la tau sauni tāpena malanga fo i nei fo i vai aso, manuia lama fai ngā malanga le awhengai mautou e manatua. Ia o le tala ia tas. Ia umalol pocket money o i te alo i Sāmoa. Toi fo i mai loa. Ia umalol pocket money te alo moe. Toi fo i mai loa. A ue te nofo umi Sāmoa. Pese ne o lo fatoi mautou. Rosa pae pae. Wha mawaenga malai pa alele i fale olo. Sa whita ngisi ai na ua o mai. Non tau nuu mea i nei. Ia whiul vaenga lai Sāmoa i vidi mai.
se tangata e malanga i le langi. Ainga mamanini loi mata. A ole tina uatangi tautala. Tole ailonga ata toto e peino aki.
Se o fonga malie lo ve pese le punia lava al matango fire ni te mele tai au tatu fa fia nga se filo ile o tatu no lava le tulais male lua ya o lo fatu mortina matua ya la wina siu mangele afta tele lava tina ya lo fatu fo imo oe ya le tai mi o le tatu no lava le tulais male lua ya o tatu tala nei ya mai li se fonga la mo Wellington tapina ya le fionga ya la wano ati lawa. Ta alofa lava I telefone e le si ufonga le lau mua mai Wellington mo le nei aso ngofua le so le aso tolu sifuru le nei o Oktopa lua afe lua sifuru ma le tolu o le talamu mua. E siri atu I le ono afe le a whai o a inga I le tu malo Northland na motu si a ile le tise le po ono po a o wha wau o na wha lenga ina po mo li ma waia ele tise e matangi malolosi ia na amata mai la waudia la sāna nafi. Sa whaamawina le ofisa wa ai tau le med service ia matangi na o ile se lau tolu sifuru kilomita le malolosi le itu la ile taimi sa tō whaatau tau mai ai ana po. Se vaenga tele o le whangaloa le Bay of Islands e siri atu ma le tolu afe la whai o whale ua motu si aile e le tise amata mai ana po ona o ia whale tonu. Ele ngata I lea, ai tele fo isi vaenga o a whaina ma motu si aile el tise, ai maise o nuu I vaenga I matu o au ki lani. O to enga o le whamalosi o Lola, lea sa la vea ai se vaenga tele o le tunu o Vanuatu le vai aso teluai, lea wanga I ngai mai nei I le tulangi I matu o le motu I matu o New Zealand. Mai o tele la pta inga o tu ina mai ai le ofisa o le tau, motu langa lolo wa e au fi aiti munga mamafa, e whapea na a fiai le tu malo Northland, ai maise le peninsula I le Coromandel, I le fiafi o le san na fifa a solo mai ai I le songa fua I le so. Ai whapea na foi o na a fia le tu malo Tairafiti, a to ai ma Gisborne, ia ua valo ia, le ono a fia I ti munga mamafa, a mata mai I le Tolaga Bay, wha solo tu ai I matu, se ia o lava I le fiafi a na nei. O loo walo I mai fo I sa vili mamatangi malolosi mo Northland e whaasolo I fwai I Aukilani, whapea le Coromandel. Whailo mai ero fiso le Met Service, e iai ia seisi whetaulo inga winga le leo le tau, le ua whaso tai nei ma toenga le Cyclone Lola, le ua mafuai o na tula I mai, ia winga whaale tono le tau mo nisi vaenga o New Zealand. Ua whautua I nai e lo fisa le wa ai tau, ia vaenga o le tunu e le tau o na whae tete I nei tu langa whae le tono le tau, ai moise lava I le taimi e whea malanga I tabale, ona o matangi, atoa mati munga mamafa I le amatanga o le nei vai aso, mo nisi vaenga o le motu I matu. O le pasia ai e le pulenga o le tumalo o Wellington le Wellington Regional Council, o le whaavaina o se tumalo Maori, o le a mautino ai le iei peo se leo tangata Maori I le tonu o whainga tonu mo le tumalo a toa. O le nei whaai unga le pulenga o Wellington ua pasia ai, le au fia leo o se sui o Maori I whainga panota mo te whinga whaai tumalo po local government, e amatatu I le panota o le tausanga lua afe lua sifuru lima. O le aso sa whaiai lea whaai unga le pulenga le nei o le tumalo o Wellington o le aso fo ilea sa whailo mai ai le te ena e le pulenga o le aitele o Aukilani o le whaio ni no fua whaapitoa mo tangata Maori I te tonu o lona pulenga. Whailo mai e le urua I sui filfilia o Maori I te tonu o le pulenga o le tumalo o Wellington o Hikitia Ropata. O le nei whaai unga le Wellington Regional Council ua amana I ai le whengainga o le Waitangi le vale o le malo ma tangata Maori. O whaamau maunga ma whainu mela sa tu whaatasia le tausanga taruai lua afe luas furulua na ilo ai o le walu te si tasi 5% o tangata palota uma I le tu malo tele o Wellington o tangata Maori.
O lo tu mau pea ona le ai se whaamtalanga lo ia o tu ina mai le whaalapo tonga o whale o le malo New Zealand le kainga ora e tu sai o le fia se lau o na whale ia na whaalenga ina i lo longa ma ta whenga ia Januari e tu sa nei ma le se fulu maasina ua mawai. E tu sa lua afe ia le a whai o whale o le kainga ora sa whaalenga ina ai ia lo longa ma ta whenga mamafa e a fi ai whale lua se lau male lima i le pitanu o maangele i au kilani le asa ave se mo iei tangata to tele na no whai ona o a fianga i ta whenga. O le to tele tangata nei na le iloa ma whaaleanga i nai i lo longa ia ma ta whenga ia le tele o la tau mea to tino o nisi e au fi ai i a ta male a toa ma mea whale e whai tau fia a whe ta la le tau. Ua mauti noi le teimi nei e se lau rua se fulu la whai o whale o le kai ngara e le ma whai o na toi whaane leia ia pe toi wha o ngā mai o loo fia ia whale i se fuafuanga o loo ngā nui whaatasi ai le malo ma le pulenga o le ai o kilani i se whainga e toi fausia ai i se tau e o atu i le lua pili o na tā la e tu sa ma le fitu se lau la whai o whale o loo fia ai le fuafuanga e o fia ai ma whale nei o le kai ngara. Sa mata ina le manu malo le alo Sāmoa ia Joseph Parker i lana fusu anga i le ai o Riyadh i Saudi Arabia i le whai ungo le vai aso. O le li fusu mai kānata i ngoa ia Simon Keane le asa whai pele ai mo Parker i se dasi o panga wha au popo au tū o le fusu anga le li o Tyson Fury. Mai na manu malo ai Joseph Parker i le tuioti le taumusanga tolu. O lona tolu ai le nei o manu malo Parker i le nei tau sanga mai na whaalia mai o se la sanga le leitele lea mo lona tau mo whai e toi whaale leia lona tūlanga i le whaasalonga o le vaenga o le panga ma mawha le laurangi le ua numela ono ai nei o ia i le taimi nei. O le fusuanga Fury ma le li ingo ia Francis Nanu na malo ai Tyson Fury i ai. O le ali o Fury o lo ia umia nei le fusia le WBC le panga ma mawha le laurangi e mai o le o molie o le ala feilo iai ma le siompini o le IBF ma le IBO o Alexander Usyk i le masina fau. O se li poti le ta mai le tunu o Vanuatu na ta uma iai e si dia se fulma le lima fe le a whai o te maiti a onga wa whaina nei la tu wa onga ona ua whaalenga ina o la tu whale a onga i le whamalosi o Cyclone Lola i le vai aso Delwai. O motu sa au pito sidio na mahotia i le wha na whaatama i ai whaatoanga ma whale o ai ngā ai maise le tele o whale a onga e au fi ai mbei le e wha fe la wha i te maiti o le ai ni whale a onga wha pele motu o mai wo e tu sa ma le tonu a fe te maiti o whaalenga i nai i le whale a onga ai a o le motu o Pentecost e o le se fulu a fe le a wha i o tama ma teine a onga o le ai ni whale a onga ma ona o le whaale tonu o le wha. Sa whailo mai e mtanga luenga wa aunga lea ma lo o Vanuatu o le a umi se teimi e to e tau mo whaia e whaale leia whaale a aunga nei ua whaale ngaina mai o se vaenga leo le mau whaafi tauli o tūlai mai le tonu o Vanuatu talu ona a fia i le whaale nei i le vai aso ua mawai. I Amerika, ua whailo mai ele li isa hawe mua ma Palestine lango o Mike Pence i lana whaai unga e wha maamunu ese mai le tau fturinga e su e aise sui e do tasi o le partia le Republicans e tau wā i le tofi Palestine i le isi palo te tele so o nei le United States o Amerika. Sa tu ina mai le whaaringa alo ia le li o Mike Pence i le taimi o se fontanga a sui o le partia le Republicans i LA le San Nafi. O le Leo Pence o le sui tau wā mua lea ua whaamuta lona tau mwhai le sa ilinga o se sui e tasi o le partia le Republicans e tau wā mo le tofi Palestine o Amerika. O lea tau futuringa i le teiminei o loo tūlanga mua ai le li le sa ave te ruaima Palestine o Donald Trump. O le a tu maupea o na vea no mea le lau mua lea o New Caledonia ma no fuanga tu tonu o le ofisa o le komisi o le Pasifika i saute po o le SPC e pei o na lau si le fia ai e le totele.
ua fetus fulima te usanga tanu na iai ile aile nei o no mea le ofisa o le SPC ai o le mai aso na te nei le ana sa ini ai se malienga fou i le vā o le malo New Caledonia ma le SPC mo le isi whātau sanga wha au pōpō e pēa le ofisa le nei o le komisi i le tonu o New Caledonia. O le komisi le nei o le Pasifika e lua sa furu fitu la wha i o na sui a wai o malo o le Pasifika ato ai ma wha po tonga wha le vā o malo ma e te le polo kalame māti na e wha foe e le nei wha po tonga mo le manuia o tanga tātu motu. E tolu ni malanga fau o wha au popo le kompani wa lele Amerika le United Airlines i le wā o Aukilani ma le ai o Los Angeles. O le malanga mua numela UA 642 e wha au ngai nai se wa lele la po o le tu ainga o le Boeing fitu iwa le Dreamliner e tu ua Aukilani i le toi luas minute i le wha i le afiafia nā nei. Sa whailoa mai le kompani wa lele nei le United Airlines o lana malanga tu sa o le nei o le a whaia wha tolu i le vai aso ma le wha moe o le asi itia ina ia wha la whai o malanga i le vai aso tasi i le masina o te sema. E le ngata o malanga ia mai au kilani a ngai atu i Amerika ai o wha moe fo i le nei lava kompani wa lele e a mata i a te sema i a seisia na malanga tu sa o i le vāo kalai stete male ai o San Francisco. O le tangata au ki lani lea na malo to tasi le 1 miliona tā la le whailongo mua o le Powerball o le talongo le loto New Zealand i le Polas to nai o lona whailonga tupe e ono tesi 3 miliona tā la e o fi ai ma le tolu se lau tolu se fulu tolu afe, tolu se lau tolu tā la o le tufanga o le whailonga mua o le loto na lātou vai ina ma isi tangata e to lua. O le se furu lima i le nei o tangata ua malo i le Powerball o le loto i le nei tausanga lua afe lua se furu tolu. Ua sa so o lea ma le unungari au kilani foi le na malo i le wha ma le afa miliona tala i le vai aso taluai. Whailo mai foi i le pulenga o le loto a New Zealand o le isi foi tangata au kilani na malo to tasi i le miliona tala le strike 4 i le sei o le asto nai. I tā alonga, e le na o le olopele ki na whaia ina i le whai unga o le vai aso, i tā alonga te tele wha le wāo malo sa ta wai ni au tā alo a New Zealand. E to tele sa le i fia i le taunu unga o le tā alonga i na umanu malo le Springboks a Filika i le olopele ki New Zealand i le aiutasi e a mai a tonu o le a umia se whai taimi o tala noa pēr i la tau e fia i le tā alonga na kapi uni i le sa ilinga o le ipo le laulangi i le neitausanga ona o le mauwha le tonu na mori mawina i falani i le tā longa i le tā ao le sa ananafi. Ai i tā longa kirikiti mo le ipo le laulangi i tā longa ta i limas furu ova i alo wha ngā solo nei i initia ma ta ina le tau mawhai o le Black Caps a New Zealand i le la tā longa ma au se tā lia. Tolu se lau varus furu walu la whaio aio Australia na tulia New Zealand, mai uma ova ma tea na ai toe lima i ai o lo te toe i ona maua leo ai o Australia. Ia pita i o lo wha ngā solo pere taimisanga i le teimi nei, ia mai o lo tūlanga tolu ai le Black Caps a New Zealand, ua wha malo ai lua whaia ina. Au le whai unga le nā o telefou. Toi whata ala whātu de whaopoponga o tātu telefou mai Sāmoa o se mai el whaafonga. O le manantu le na au i ele saunuanga le fionga tiktai o le atunuu, le fionga fia mena o mimata awha, e le tatala alo e na le fontanga le au whai whaatuanga koko. O se tasi le wati na e le atunuu e mauaia na se leni mai atunuu e whafo, e le ngata o le makete atu, ai o le whaatawina fo i te tono le atunuu, e meise o ngā o sie o loa ese, e manuia e lau whai whaatuanga lava lātou,
ai whapena fo i le hatina e o lo tātou tamawa inga. Mai o lo soro le lei ma le vainga taula i lau tele o le toe whaalelea lea ma le whaalau tele ina o ala manuia e maua mai i le popo Sāmoa. Ai o so se atina e lava e nau ia le lei. E iei fo i ona whaafitau sa mai tau ina lu tau te tele sa whea ngai ma le popo Sāmoa i taimi o tuana. Ma o nāru i tau e au fia ai le fisuisui ai o te tau e whatau ai le koko i maketi wa fianga o swinga o te tau whaamai o le koko ma le fisuisui ai o mana onga o tangata whatau. O ielu i tau sa avea mala e whaavai pai ai ga tina ina o le koko Sāmoa. Ia ai pita ua manatu matatitonu le tātou whaarapa tonga o suenga whaasai nisi. E tele masili atu te mawaiga e mau mai le koko pe a whaonga i ngau si ai nisi o loa e sili atu lo ni tau. E whaonga ai le to mai o mea tutia fōu ma le wha teknolosi. O le au ngā noso o le ngasia ina o loa fōu mai le koko. O le atoe le lei ai le maketi o le koko Sāmoa. Ma mautino ai dona ola le lei whaawa o pea. Peitai o le fina ngalo se tase o whaifa atu anga koko le atuna o lewa o nei e whaia le atinae le whio ngā muritalo. A se upu ai se si whai dao e le e. O menga i kaungako makara e. Wa e si le kore ke leo o a fo o le songa ma o onga ke mou mai. Lo whaasanga i e leo whakoanga. Lo whaamoi moe. I kala le e mai susu anga o uma whai. Wal kere susu anga i o uma lai kongo whamamau. A kou vai o susu anga ngai koko. A kou mai punga kala sengi o le ingo parangi. Ai o le whaamalo se le whiongo te mai tai pale mia leo whaia tina i koko le atunu. Ma o te whaamalo si ai watu ia i tātou uma. Ua au fia mai e mōli mawina le nei whamoe moe le so. Ina ia matua sa ili ni metutia fō, sa ili ni whainga pāanga, ma ia whasoa le tumai. Awane i tuua le nei abano e ari, ai ia whaongati tau, wale whaadilea o le atina ina o le koko Sāmoa. Le whionga te tai o le atunu, le whionga te mai tai pāle mia, le whionga fia me Naomi mata awha. O se fia ngai le fia ango sa le mōmumu whangalii, e na wata tala o la a wala ngā rue fau le vai ason te nei. E lalo polo keti po tālu sangan sātu inatu o lātou whipule, e le mtanga ruenga o ngā ruenga te tele, e lalo le teita inga le whionga le ministaia olo a forfeitiva ai. O le a wala ngā rue fau le fio ango whangalii, lea ua wha ingoi no tu mapo. O ia ngā ruenga te tele lua, o ni a wala i ua wha ata ina le leile tā wha o na po nei, whaatasi mala vai o nei tue lua mai o na whaasi maina. Watu i nātu whaatua tuanga le whionga le minista o ati na e mga alwenga te tele, e ia whio angai pule a li imwhai pule, e na io lātu tau sia le leia a seta le malo, mai ua telefoi se whisoasoani mo i lātou, e whe malanga inga o lātu sa i ngā ruenga i whaatu anga. Au toi whaata ati atu le komiti whaapale mene, whautuanga na tu ina mai le komisi sue e le ilo iluina le au tu la fono o whainga pālota, o tu ina tu e le official pule whaatono tu sila iai, e le tapena ina leo awala matulanga saunga le mu, e le pālota mai leo tangata Sāmoa i whawhato le atunu, e whainga pālota Sāmoa. E se pepa se tasio tamali ina fola sia le fontanga a mea sina Sāmoa lo whaia le papai ngala ngala, na ia wha iloe fo i ono popolenga e wha te tau lea mata opo, e iei fo i whaenga te tau ona sila tutoa iai, a o le i wha amautu wina se whiliwhilinga. Pea ana tau sila, i le wha maunga de New Zealand Bureau of Statistics. Ia pese lau marifitu a wheta ngata ni New Zealand, lo whanau New Zealand. E whai ona pārota mai le pārota Sāmoa. A o le a whai o tangata rea sa, le sitara mo le pārota Sāmoa, le luafe, le fumatasi. Se rau los fulwalu afe. Ia fo ringa mai la o le tele o tangata pālota, o lo lofo i fafo. A wha pēla
whaatanga vaenga re palo tamai. Ia no ngite desa fianga o palo te Sāmoa no ngem whaianga palo tala sui ato ia ia results ia po inga palo te Sāmoa. Ia lenga tena ia i fianga i tulanga whainga whaavai. Pea no to sisila wa whaatanga lona palo ta. Ia no ngi tawa ngana fai tu sa mo mata ia ron fa Sāmoa e la le vaenga po nupi fa na sa to fa. Ia to sisila e sfuta sia fe mo tupu tanga te Sāmoa no fa Sāmoa. Le fai ona monga le famangana mo ta fo ia tanga matua le rusa la tala masina ia rusa tol milona na tongi le tau sang parti pe wa fel futa se wa fel fulua ki tiro fo lai fai no vera na mai de national spirit statistics ia pe ia e va fe mo tupu e tanga fai fo una pa pe la we pa ro mai ia rusa fanga te pe rusa tol miliona ia wa fianga na i nunga fai ba wa wa fa wanga ia se mau le vai le auna fate kai fo se fai le vai e tapu pena mau e pi e palo te la sauni ia se palo te yo tala tu ia una e rese fini ngalo ia e whaia malo longa le parliament le vaiason te nei ai wa mai a pasia le report le komisi soe na toe lauli liu e le komiti wha parliament e se furu aso ia le whata milo e le sulu le file mui u polu wha solo tu le motu tele sa la whai mai le wha ala paputonga le to manga moe poponga tia e te atua i sa wanga i tina matama i tai wha pia fo i ma whanau. Sau noa le wha ululungo le wha ala paputonga i a sili niu lina jang na whaisi maua e o le oso maa walungo le whai numero a matama i le lua fese fulma le valu a le iwa e se fulu mata o poe whaato a iantu le whaala paputonga malimatanga luenga o leo le sa waina leo tina i le vaa leo whainga pa anga po olunga lii a e tutusa fo i male whai numero sa wanga i whaasanga i whanau a o ia whaamaumunga uma e li lava sa wanga i li tūpao tama i tai o le sulu le file muolo whaata moe e whaaho o tuai le whi au ia Sāmoa a toa i a tā ofi nei lo ia sa wanga mātanga ma ia maua e Sāmoa se atunu file mu masaonga le mo e malu ai whanau o tina matama i tai mai 5 o tangata Sāmoa. E ui e leo avetele se whaama mawhai sa wanga i le tūpao ta māma lee Aulo o iei whai whaamau mongo mo i lātou sa suru whai atu mo ni so swani sa wanga ia i lātou. O lo whaamau wina i le 2%. Na tā ue sili niu e ui nei titi le 4%. Aulo iei fo i sa wanga o lo whaasanga i le tūpao ta māma. O le whai unga le vanga mo mua tātou telefou mo le nei tai au. O telefou ia mai sa mo le amtango nei vai yaso. Whasoi foia. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3.
pusika o malo longa ma tau mafutanga o leo au li si ufofonga o le laumua. Mai Mexican girl mai le sunga ia Salevao peleti ala inu ese ia pola utene Mexico ina ua toe luas fluiva minuti ana tale ole tuna tasi ia tartasi ia ona tali fuero tatu fasa launga ia I lalovaya ia olo ia tatu ofisa autu ia pol tatu ofisa fasa lau ia lea la tau tua manyai ia le uso po le ofainga luenga le sunga ia ta sesa lemsem ia fape foi le sunga ia ta vitanua ia le taimi ia toe faatalofa ma toe faamalo atu na o mai atu e fo'i ma le toe faasalauina o talafou pe ona tapenina le fionga ala wano o le nei vai o le nei aso ia e maise fo'i le tautua mai Sāmoa le sunga ia tasesa ia o mea lo tupu ma tuina mai ia o ala fo'i le faafonga ma le mai mo mai le tātou atunuu e ala le tautua le sifonga le laumua
Ia whaatalo whatu nei taimi pia whapea na ua whaifoi ma whanga solo tari ngā sua ma tau mawhtanga o nei auli. Ia I tono a inga, e maisi foi tono whare whai ngā luenga. Ia po tono whai lau ta vale na e whai ei lau tau mawhtanga. Ia ma e whaalongo longo mai. Ia I lungo nei ala leo o le tasi o no tesi ma le tasi whaamo. Ia ua nei to a tere foi la tau na ua ma foi lelo malo lo. Ia lau oi tono ta vale ki ma iai le la tau le teo. Ma whaalongo longo mai. Ia ma tari de sua I tono ta vale. Ia ona toi amatai foi lo ngā luenga I le tula tasi le au nei taimi New Zealand. Ia ai mo la tau lo fa o pe ngā luenga ma fa fonga mai ia ma lo le tau ta I ngā luenga fo yo le nei fo ia so ma le nei auli ia I le tau amatai fo ngā luenga ia mai le tau na lila ia e mis fo ia o le nei fo I vai aso o le nei fo ia so amata ia o ngā luenga I tonu o New Zealand nei e mis fo Australia ia ai mo la tau lo fa longo mai ia I le nisi o tunu o la tau aso sapati le nei ia manuia ia toenga o sapati ia te utou ia I tapo inga fo yo nei nei auri e mai fo yo nei fiafi e mai se banga I America le ua o tula tau po ua taimi nei isi state o America ia o le ua fiafi ino no ingo mai ataring sauni ngā loto le fiafi ia iniso e kalesia ia ai ma lo lava le mafuta mai ia I whaafiafianga le nei taimi ia te ua whaapesore mai le rila tasi le tā mai pese whaasare mausau a lea o le sapati nei tātou ia ono mātou New Zealand ia o le aso ngafua le nei ia e mana o mia lau fo ia ele mamalu ma le pa ia o le tātou atunu whaafiafianga ia sui fifiloi ia wala fo le tapo inga mai tono a inga ia mai se fo ia te tono fale o tangata mātua ma o tangase ngase whaatalo whaatu nei taimi ia mai se fo ia ai mai se lātou o loo whaalongolongo mai ma whaafonga mai te tono ngā luenga ia au malo lo mai nei taimi wa fo nei tau mawhtanga ia ona toi amatai fo leo ngā luenga po le tulai tasi leo nei ia e malo le tapuai ia I tama mana tina mātua o lo tapu I mai pia I tonu o ainga ia maki mai le TV ia li lau TV la po ana I lumo lau sitting room ia mai mo mai le tatou uru po o le tau tua atu nei taimi ia I le siufonga lau mua I Wellington toi luas fulona minuta na tā leo le tulai tasi wha solo atu wha fianga ia awala fo le whaafonga ma le mai mai le tātou atunu ia I le nivaenga o le tātou tau tua.
sika o malo longa ma tau mafutanga o leo au li si ufofonga o le laumua.
That's the story of, that's the glory of love. As long as there's the two of us, we got the whole world and all its charms. And when the world is through with us, we come to each other's arms. We got to cry a little, laugh a little, and when our poor hearts break a little, that's the story of, that's the glory of love. Le si o fong malia ma le whaafiafianga ma le sunga ia te nauri tautua. Ina o te se furu tolu minuta na tāle o le tasi. Ia pe ana whaelo atu tāle tasi. Tariu tātou whasalaunga i Sāmoa. Ia le tautua mai le sunga tāse Salem Sam ma le sunga ia tā vitanua. Mai le tātou ofisa au tū. Ia i lalovaya. Ia se ipa ia le tulai tolu i leo rinei. Ia e toi whaatalofa ma toi whaamalo atu rinei taimi. Ia i le leivaenga o tātou whaafiafianga mo i lātou. Ia le atoe tā pena foi a matanga luenga le tūlai tasi. Ia e maisi foi. Ia le tāpua inga nei mātua mātua i tono maota malawa, tono a inga. Ia masou lava se ngā luenga o lo e mafuta ma iei tono whalewhai ngā luenga o tono lau ta avale. Ia po se paka foi o neti ta whawhawa nei a uli. Ia po se lava se whale o lele o neti tau mawhai nei a uli e te lanchai. Ia. Ala whaatari me tau ainga lena aerua nere e morita mai tia o ngai whaatau mai se whalau e whaile ipti el tau ina mana lo matua. Ana te rei o ale whale na e le ainga na te ai e la tau whale. Wata tau loa na e fo i le ainga. Ngai whaatari me sto ina masi lo matua. Tai tono e le o tupu taimi i al mea na ia e whaatua i foi. Whaamanatu atu mo la tau leu se morita mai tima. Maafe ia ne whale o lesi ainga ai ai. Iona whaatua alo le whale ala whaatari to ina mana lo matua lai pti o tai au. Ia, ai fui ni appointment le aso. Ia nei mātua, ia, awana i misi la appointment. Misi fo, ia, whamanatu la whala au taimi inu ai, pe amai ala tau mawhtanga. Ia, i lea taimi, ma lea taimi.
o kai por pese a ia le na yo na pese a fa no file mo foi le ne o uli ia o tau fa mai ai fo ia tau maftanga le tele ia misi la tau na usa vali vali atu tono for fainga luenga e toi fa ora le masini ia toi a mata inga luenga le tu la tasi te mini sila le toi tono minute ia Sāmoa o mai atu tatu tau tua nei le tatu ofisa i Porirua lima se funma tasi man Kevin Porirua ia po Wellington ia mo le toi le fa after tele mai ai tau na le la se i pa i man le taimi o le auli ia ai fa malulu tu fo ia wa sala fo isinga ngana le o fainga luenga ia malu ave fali fil ngalo malu loto tatu watino ia ia manuia lava ia fuafuanga mangaluenga o le nei fo iaso ia misi lato ia o lo fenga i pe ngaluenga i tono ainga ala fat poi na ia i lato lo ngalu i fal fenga ngaluenga nei taimi ia manuia lava ngaluenga o lo fenga i mautau tatu tu e felo i taio tai masani ia le la tatu pese le ia on tari lo le tatu fa salonga i Sāmoa ia i tatu ofisa utu i lalawaya fa soi fo ia mo le nei taimi Sāmoa. Yes,